उम्मती में शुमार कर ले, लेकिन रब तबारक व तआला ने बिन मांगे हमें अता कर दिया। प्यारे रब का जितना शुक्र अदा कब है। हाँ, नबी के उम्मती में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हर कोई है, एक उम्मत इजाबत है और एक उम्मत दावत है। अब आप कहेंगे दावत और इजाबत क्या है? दावत खाने वाली दावत नहीं, दावत बोलने वाली, दावत देने वाली। जैसे आज ये महफिल हो रही है, महफिल कमेटी हजरत है, आज महफिल आ जाइएगा, ये भी एक दावत है। अगर दावत ना भी दी गई, ये भी एक तरह की दावत हो जाती है। माइक के जरिए ऐलान कर दिया गया फुला जगह पर आज महफिल होगी, बस हो गया, आपने सुना, ये भी दावत की तरह है। तो वही आका करीम जमाने में आए, कान तक खबर पहुंची, आखिरी नबी है, तो उम्मत दावत में हो गए। अब जो जो आका पर ईमान ले आया वो उम्मत इजाबत में आ गए। तो मैं उम्मत दावत की बात नहीं, काफिर और मुशरिक की बात नहीं करता, बल्कि उम्मत इजाबत की बात कर रहा हूँ। हमारे और आपकी किस्मत को रब ने ऐसा बनाया, हमें और आपको ऐसे वैसे किसी बाजू वाले समझते हैं ना? मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बस बाजू वाले से समझा। बाजू वाले मौलाना शहादत ये भाई नहीं, कुछ बाजू से कुछ और बाजू मुराद है, समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे वैसे किसी बाजू वाले के घर में नहीं, बल्कि हमें और आपको भेजा तो ऐसे के घर में भेजा जो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह वालों को भी मानता है, जो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह की भी मानता है। प्यारे हाज़रीन, तो हम रब तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है। हर दम हर लम्हा रब का शुक्र अदा करते रहो, फिर भी कम है कि हमें और आपको गौसे आजम पीराने पीर के मानने वालों में शुमार किया। प्यारे हाजरीन, आज हम जब उसकी ये महफिल करते हैं तो एक किस्म के लोग निकल कर आते हैं, कहते शिर्क, बिदात, नाजायज ऐलान करते हैं। कभी कभी तो मिंबर पे खड़े होकर, तो कभी मिंबर लगाकर, आप सुने ना सुने कान में हाथ लगा दे, माइक लगाकर से पक्का पा दिया शिर्क है, पकड़ो उसे। मियां शिर्क क्यों कहा? और कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं जो नमाज पढ़ने कम जाते, कराटी ज्यादा करते है कि नहीं? नमाज पढ़ने कम जाते, उठे तो हाँ उठा कर कराटी, समझ रहे हो? नाम किसी का नहीं देना, समझ लेना। तो ऐसे ऐसे लोग, न चेहरे पे सही से दाढ़ी है, न सर पर टोपी, वो कहते शिर्क। अच्छा मियां शिर्क कहते किसे? ओ ये तो नहीं पता, तो कैसे समझे? कहा फलाना से सुना। इनका हाल क्या है पता है? एक इलाके में एक बुधवा नाम का आदमी था। क्या नाम? बुधवा। अब बुधवा क्यों नाम रखा गया? बुध को पैदा हुआ, मंगल को होता तो मंगलू रखा था, जुम्मा को होता तो जुम्मन रखा था। लेकिन प्यारे, नाम जब भी रखो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने बच्चों का नाम कुरान और हदीस से रखो। आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो ऐसे नाम रखो जिस नाम को अल्लाह उसके रसूल ने पसंद किया। लेकिन आज हम तो सबसे पहले घर में बच्चा हुआ तो अब नाम तलाश करना है, तो क्या करें? तो बीवी के साथ जो टीवी आई थी खोल कर बैठ गए। अभी नया नाटक कौन चल रहा है? लड़की है तो मन्नत जन्नत नेमत, जो नाटक में चल रहा है बस रख दिया हमने नाम। या ऐसे ना रखो। एक बात याद आ गई, एक बच्चे का नाम था इस्लाम। इस्लाम नाम अच्छा है, लेकिन नाम याद आ गया। इस्लाम नाम का एक बच्चा, इमाम साहब महफिल में है, तकरीर कर रहे हैं, सारे लोग जिससे आप बैठे आए, लेकिन वो बच्चा इस्लाम नाम का वो आखिर में आया। जब आखिर में आया तो जगह कहाँ मिला? आखिर में। तो इमाम साहब जो खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे कि सुनो, आज हमारा हाल ये है कि नमाज हम पे नहीं, रोजा हम पे नहीं, इस्लाम हमसे कितना दूर हो गया। अब वो बच्चा तो पीछे था, कहने लगा इमाम साहब लगता हमको पहचान चुके हैं। करीब बोला, उठा, खड़ा हुआ, बीच में बैठ गया। फिर इमाम साहब तकरीर के दरमियान फिर कह रहे कि देखो आज झूठ हमारे अंदर है, ग़ीबत हमारे अंदर, इस्लाम हमसे कितना पीछा चला गया। कभी इमाम साहब अभी भी लग रहा हमको देख रहे हैं। फिर उठा, सामने आकर बैठ गया। इमाम साहब अपनी तकरीर फिर से जारी कर रहे हैं, समझा रहे कि देखो आज हमसे गुनाह की गुनाह हो रहा है, इबादत में हम पीछे गए, इस्लाम हमसे कितना पीछे हो गया। अब लड़का सामने ही था, खड़ा हुआ, इमाम साहब का स्टेज पे उठ जाए। तो अपने बच्चों का नाम
जो नाम की तासीर भी पड़े, अल्लाह वालों के नाम पे नाम रखो, अल्लाह के रसूल अंबिया इकराम सहाबा इकराम के नामों पे नाम रखो, ताकि उस नामों की बरकत तुझे मिल जाए। तो मैं कह रहा था, तो एक शख्स था जिसका नाम बुधवा था। अब ऐसा शख्स था जो कान से कम सुनता था। भाई ये समझिए उसके कान, उसका कुछ साउंड बॉक्स था ही नहीं, वॉल्यूम ही जीरो, जितना भी चिल्ला लीजिए सुनने वाला नहीं। अब बुधवा का समधी हो गया बीमार। अब बीमार की इयादत करना सुन्नत भी है, सवाब भी है। इयादत समझते हैं ना, जो बीमार पड़ जाए उसे देखने के लिए जाना। आजकल हम भी जाते देखने के लिए, लेकिन तब तक वहां रहते जब तक मुर्गा ना तोड़ ले। याद करो बेचारा ऐसे परेशान है। और हम सोचते गए तो पहले नाश्ता, वो तो बेचारा दवा कर कर के डॉक्टर हजरात भी तो है, आप यहाँ का टेस्ट की रिपोर्ट उन डॉक्टर को दिखाइए, नहीं देखेंगे, वो अपना ही करेंगे। खैर सबको अल्लाह सही समझ है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना, जो सही बात है वही मैं कह रहा हूँ। तो बस इयादत करना सुन्नत है, वहाँ बैठ कर मुर्गा तोड़ना नहीं। आप जाइए इयादत कीजिए, उसकी दिल को उसको बोलिए कि मियाँ आप उसको तसल्ली बख्श बातें कीजिए। ये ना कहिए कि बस अब कुछ दिन के मेहमान है, ये बीमारी तो लाइलाज है, पता नहीं अब क्या होगा। बल्कि हदीस में आया कि आप उसको जाइए और उसको तसल्ली बख्श उससे बात करें, ताकि उस बंदे को इत्मीनान हो जाए। प्यारे, अब ये भी बंदा बुधवा जो था समधी, जब बीमार पड़ा सोचने लगा, मैं तो बहरा, वो जो भी कहेगा सुनेंगे नहीं, बीमार आदमी है, अब मैं क्या करूं, अगर नहीं जाएंगे तो लोग भी क्या कहेंगे। तो सोचा अपने मन ही मन में 3 सवाल कर ले। यही 3 सवाल लोग करते हैं। पहला सवाल उसने किया, अभी तबीयत कैसी है? तो जाहिर सी बात है बताएंगे कि अभी कुछ बेहतर है, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ अच्छा। फिर दूसरा सवाल करेंगे कि अब कौन सी दवा चल रही है, तो जाहिर सी बात है सिट्रोसिन या कोई भी एंटीबायोटिक का नाम बताएंगे, हम कहेंगे चलो बहुत अच्छी दवाएं है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल उसने रेडी किया, फिर हम पूछेंगे कौन से डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं, कोई भी एक डॉक्टर का नाम बता दें, हम तो सुनने से नहीं, हम कहेंगे चलो भाई अच्छा डॉक्टर है। गया अपने समधी के पास, 3 सवाल एकदम ज़हन में बना लिया। अब जैसे ही समधी देखा रे आ गया मेरा समधी बुधवा, ये तो सुनता ही नहीं, एक तो ऐसी बीमार है, परेशान है, बिस्तर पे लेटे हुए। अब ये आ गया, अब इससे मैं क्या बात करूं, जितना भी बोलूंगा ये सुनेगा नहीं। अब ये समधी साहब को पहला 3 सवाल जो सीख कर आया था पूछा कि समधी साहब तबीयत कैसी है? ये तो जान ले सुनेगा नहीं, आ गया दिमाग खराब करने, कहने लगे देख नहीं रहे मर रहे हैं। कहा अच्छी बात है, चलो अच्छा है अच्छा है। इसे तो सुना ही नहीं दिया ना, बस जो याद करके कह दिया अच्छा है अच्छा है। समधी साहब कह रहे क्या कह रहा? जो आदमी सोया हुआ था, लेटा था, उठकर बैठ गया। कह रहे दूसरा सवाल जल्दी से कर दे। दूसरा सवाल किया कि कौन से दवा खा रहे हैं? कहने लगा बस जहर पी रहा हूँ। ये तो गुस्सा है, चलो बहुत अच्छी दवा है। ये समधी साहब बैठे हुए थे, खड़े हो क्या कह रहा है? अब बोला नहीं जल्दी से तीसरा सवाल कर दे। अब समधी साहब के तो पाँव का खून सर पर चढ़ गए, क्या कह रहा है? तीसरा सवाल फट से कर दे, कौन से डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं? का इजराइल से कर रहे हैं। का बहुत अच्छा डॉक्टर है, काम पार हो जाएगा। तो प्यारे, तो आजकल अब ये तो समझा नहीं है क्या कह रहा है। तो आजकल कुछ लोग ऐसा कि आप उर्स कराओ, मिलाद की महफिल कराओ, आ जाएंगे शिर्क है। शिर्क कहते किसे? बिदात है। बिदात किसे कहते हैं? बस बिदात है, शिर्क कहना बस शिर्क है, बस इतना ही है। लेकिन ना शिर्क के बारे में उन्हें मालूम है, ना बिदात के बारे में मालूम है। और फिर वो लोग बड़े एहतियात करते हैं सवाल करने में। वो सवाल ये मौलाना शहादत से नहीं करेंगे, वो सवाल किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? उस बंदे से सवाल करेंगे जो भेन चलाता होगा, उससे सवाल करेंगे जिसको इस्लामिक नॉलेज इतना नहीं है। मुसलमान तो है, नमाज रोजा तो करता है, लेकिन इस्लामिक मालूमात इतना नहीं है। अब ऐसे बंदे से वो सवाल करेंगे। अब मियाँ ऐसे बंदे से जब सवाल करोगे तो सवाल का जवाब थोड़ी ना मिलेगा। तुम्हें दीन का मसला समझना है तो दीन के आलिम के पास आना चाहिए। जैसे कि मेरा शहादत, ये तालिब इल्म भी मेरा है, छात्रों भी मेरा है, इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। और किसी से कहूँ तो नाराज हो गया, बोलाते हैं। अब शहादत साहब एक दिन चले गए डॉक्टर के पास, मिसाल दे रहे हैं, गुस्सा मत होगा बाबू। एक डॉक्टर के पास गए, जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक काम करना है। कहा क्या? बोला कागज निकालिए, मेरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाइए, हमें 5 मंजिला घर बनाना है। डॉक्टर तो पहले ऊपर से नीचे देखा,
कहा क्या कर रहे हैं? कहने बस डॉक्टर साहब आप बना दीजिए, मुझे नक्शा बना दीजिए, घर बनाना है मुझे। डॉक्टर साहब कागज लिया, कलम लिया, लिख दिया गोटू पबना। देखा कागज में गोटू पबना, फोन लगाया, हुजूर जल्दी आइए, देखिए डॉक्टर मुझे पागल कह रहा है, तभी तो पबना भेज रहा है। हम भी समझे नहीं बात को, दौड़े चले आए। क्या डॉक्टर साहब ये बच्चा अच्छा है, मौलाना अच्छा है, तकरीर बेहतरीन अभी से ने किया है, नात भी माशाअल्लाह बेहतरीन पढ़ता है, आप इसे पबना भेज रहे? मौलाना साहब रुकिए रुकिए, देखिए क्या कर रहा है। हम क्या किया इसने? कहा देखिए ये मैं डॉक्टर हूँ। मैं क्या हूँ? डॉक्टर हूँ। मेरे पास आके कह रहा बिल्डिंग का नक्शा बना दीजिए। ये सवाल तो किसी इंजीनियर के पास करना होगा। मैं डॉक्टर हूँ, बीमार होगा तो बीमारी का इलाज मैं करूंगा, ऐसे घर बनाना तो इंजीनियर के पास जाना होगा। लेकिन इसने तो गलत जगह सवाल, तो मैं समझ गया इसका स्क्रू ढीला है, इसलिए मैंने लिख दिया गो टू पबना। तो मैं समझ गया डॉक्टर की गलती नहीं, इसने गलत जगह सवाल किया। तो इसी तरीके से प्यारे, जो लोग मौलाना के पास नहीं, सुन्नी उलमा के पास जाकर नहीं पूछते मिलाद शिरक है या बिदअत, उरुस शिरक है या बिदअत, आम लोगों से पूछते हैं, बस आप भी कह देना गो टू पबना। मैं कारोबारी आदमी, मैं दुकान में कोई बैग बेचता है, कोई कॉस्मेटिक में रहते हैं, कोई दर्जी है कपड़े काटते हैं, तो कोई बक्सा बनाते हैं, कोई होटल में हलवाई के काम करते हैं, कोई अपने अपने दुकान पे काम करते हैं। मुझे तिजारत के बारे में सवाल करो, मैं बताऊंगा। दीन के बारे में मुझसे क्या? दीन के बारे में अगर जानना है तो जाओ हमारे आलिम के पास, वरना अगर आम लोगों से ऐसे सवाल करोगे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। अब जब ऐसे ही नदीम भाई को जब ये बात हमने सिखा दिया, अब नदीम भाई समझ गए नहीं ये तो बेचारा वैसा ही है, समाज आ दिया गो टू पबना। अब कहा सुनो, हम तुम्हारे आलिम के पास सवाल करना होगा, चलो आलिम के पास। कह रहे सवाल तो इन्हीं से करेंगे, आलिम के पास नहीं जाएंगे। जैसे ही आलिम का नाम लिए ना, अब इनका हालत बिगड़ जाता है। कह रहे हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम क्यों जाए, तरह तरह के बहाने। मसला ऐसा हुआ, एक जंगल में नदी किनारे एक दरख्त था, बहुत ऊंचा लंबा दरख्त। फजर का वक्त हुआ तो फजर के वक्त में आप जानते हैं जिसके घर में मुर्गा होता है तो मुर्गा फजर के वक्त में क्या करता है? बांग देता है ना, बांग देता है। हम कहते हैं मुर्गा अजान दे रहा है, कहते कि नहीं? मुर्गा एक फजर के वक्त में जंगल के नदी के किनारे जंगल के दरख्त पर अजान देने लगा, अपने लहजे में कुकड़ू कुक कह रहा है। करीब ही में एक शियाल था, लोमड़ी। एक लोमड़ी जैसे ही बांग की आवाज सुना ना, दिल में ख्वाहिश जगह, चलो आज मुर्गे को मुर्गा बनाते। दौड़ा आया, आवाज कहाँ से आई? तो मुर्गा एक बार बांग नहीं देता, कई बार देता रहता है, कुकड़ू कुक कर रहा है। पहुंच गया दरख्त के नीचे, लेकिन आकर देखता है बाप ये तो ऊपर है, अब इसे नीचे कैसे उतारे? कहने लगा मुअज्जिन साहब, अब देखिए लोमड़ी खाने की नियत है, लेकिन कह रहा मुअज्जिन साहब आपने अजान दे दी है, अब आइए नमाज पढ़ ले। नियत गड़बड़ है। आज भी कुछ लोग ये दरवाजा ठक ठक करके चलिए नमाज के लिए। मेरे मोहल्ले से एक मुरब्बी गए, नमाज की दावत देने आए थे, गए नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही नमाज पढ़ के वापस आए, आकर के फातिहा मत करो शिरक है। हम कहा ला, ये नमाज सीखने गया था या शिरक सीखने गया था? आजकल भी लोग ऐसे हैं नमाज सिखाने के लिए ले जाते हैं और शिरक बिदअत, फातिहा शिरक, चादर चढ़ाना शिरक, उर्स करना शिरक सिखा करके भेज देते हैं। तो ये झूठे लोग, इनसे बच के रहिए। प्यारे हाज़रीन, अब ये जो मुर्गा था समझ गया, इसलिए कि मुर्गा हम तो वहां से पाक के नाम पे ज़िबह करते थे। ये भी मुर्गा था बड़ा TTS समझते हैं ना, टनाटन सुन्नी। TTS का मतलब टनाटन सुन्नी से याद रखना, शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया TTS। मुर्गा भी था, समझ गया अच्छा लोमड़ी तू मुझे खाने की नियत रखता है और नमाज का बहाना करता है। तो मुर्गा था TTS, वो कहने लगा कि सुनो, मैं तो मुअज्जिन, तुम मुसल्ली, इमाम साहब को आने दो, इमाम साहब आएंगे नमाज पढ़ाएंगे तब ना होगा। तो अब ये लोमड़ी कहने लगा तुम्हारा इमाम कहाँ है? मुर्गा था ही ऊपर, देख रहा है कि एक शेर नदी के किनारे पानी पी रहा है। क्या वो देखो मेरा इमाम साहब वजू बना रहे हैं। अब जैसे ही लोमड़ी ने शेर को देखा ना, दुम दबाया भागने लगा। मुर्गा कह रहा नमाजी साहब कहाँ जा रहे हो?
कहने लगा नहीं नहीं मेरा वजू टूट गया है। तो आजकल लोग जैसे ही आपसे कहेंगे बस हाथ पकड़ लेना, कहो चलो हमारे सुन्नी आलिम के पास, चलो हमारे आशरिया मदरसे में, वहाँ हमारे उलमा गए, उनसे सवाल जवाब देंगे, उनका भी वजू टूट जाएगा, वो भी कहीं इधर उधर देख करके दाएं बाएं करने लगेंगे। तो प्यारे हाजरीन, हम कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों करोड़ एहसान है और मौला तबारक व तआला जो तो शुक्रिया हमरा जनाए तो कौम আছে। याद है कि हम उर्दू भी बोलते बांग्ला भी बोलते, दोनों बोलते हैं, इसीलिए पहले बोला गया उर्दू, हम उर्दू बोल रहे थे, बांग्ला भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। प्यारे हाजरीन, हम मिला जुला देंगे तो बोलेंगे देखो मिला जुला बोल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा मिला देंगे कि वो कभी आपको वहाबी में मिला नहीं सकेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं कह रहा था, আমি বলছিলাম আল্লাহর যত শুকরিয়া জ্ঞাপন করব ততই কম হবে, কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গাউসে পাকের মাননেওয়ালার মধ্যে আমাদেরকে বানিয়েছেন। আর প্যারে হাজরিন, আমরা দেখেছি দুনিয়াতে অনেক ধরনের মানুষরা রয়েছে, কেউ মাকে মহব্বত করে, বাবাকে মহব্বত করে, ভাই ভাইকে মহব্বত করে, বন্ধু মহব্বতকে বন্ধুকে ভালোবাসে, একজন অপরজনকে ভালোবাসে। প্রত্যেকটি ভালোবাসার পিছনে কোনো না কোনো স্বার্থ থাকে, বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। तो अलग बात है आजकल के बच्चे जो मोहब्बत करते हैं, नाजायज मोहब्बतें करते हैं लेकिन करते रहते हैं। मैं कहता हूँ वो मोहब्बत गलत है, मियाँ छोड़ दो। 9 दिन की मोहब्बत के लिए माँ के वो 9 महीने की तकलीफ को ठोकर ना दो, ठेस ना पहुंचाओ। वो कौन से नौजवान है कि नहीं मैं उसके लिए जान दे दूंगा। हम क्या कह रहे मियाँ 2 साल ही उससे मोहब्बत की, अब जान देने की बात करता है। अरे वो बाप जो सर के पसीने को पांव तक ले आया तुम्हारे लिए, खुद तो फटा हुआ चप्पल पहन रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी की। अगर जान देना है अपने उस बाप के लिए दे दो जो बाप होटल में बर्तन धोने से भी कभी शर्माया नहीं, वो नंगे पैर भेड़ चलाने से भी शर्माया नहीं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, तुम्हारे खुशी के लिए। और आज कहे तो मैं उसके लिए जान दे दूंगा। मैं जान देना है तो हक ये है अपने माँ बाप के लिए जान दिया कर। शेखों से आज़म उलमाए अहले सुन्नत। कुछ लोग तो ऐसी मोहब्बत करते गए, कहना मैं वो नाम मिली तो हम जान दे देंगे। अरे मियाँ क्या बात है जान दे देंगे, जान इतना सस्ता है, जान दे देंगे। एक लड़का वैसे ही मिला मेरे मोहल्ले में, देखा बहुत मैं क्या वो नाम मिली तो हम जान दे देंगे। चलो भाई उस लड़की की शादी हो गई तो फिर क्या देख रहे, और एक को पकड़ लिया, क्या भाई है। तो याद आया मुझे एक शेर, इश्क में धोखा पाया तो जिंदगी में उदासी छा गई। इश्क में धोखा पाया तो जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा कि इस रास्ते को छोड़ दूं, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। तो आजकल के बच्चे एक को वादा तो करते हैं लेकिन जब तुम ना मिली तो जान दे देंगे। मियाँ कितना झूठ बोलोगे, सावधान हो जाओ, ये हराम है, हराम है। वो तुम किसी और की बहन से मिल रहे, वो तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। याद रखना अल्लाह उसके रसूल ने माँ बहन को बड़ी इज्जत दी। आखिर में इस पर मैं गुफ्तगू जरूर करूंगा। যাই হোক আমি বলছিলাম তো দুনিয়াতে অনেক ধরনের ভালোবাসা কিন্তু বিনা স্বার্থে কোনো ভালোবাসা হয় না। মা বাবার সঙ্গে স্বার্থ কি আছে? সেই মা বাবা ছোট থেকে বড় করেছে, প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয়তা আমাদের পূরণ করেছে। বন্ধুর সাথে ভালোবাসা কি अगर कहीं मारा मारी दोस्त आजा निकाला चापर चल गए है कि नहीं? बेटा आपको कहीं कंपनी लेना है तो दोस्त को फोन किया, चलो रात भर चल गए, बिरयानी चल रही, ये चल रहा है, वो चला। माँ बेचारी याद में है कि बेटा अब घर आएगा, दरवाजा लगाऊंगा, अब घर आएगा, यहाँ बेटा मुर्गा तोड़ रहा है। प्यारे हाजरीन, तो বলছিলাম স্বার্থ আছে কোনো না কোনো ভালোবাসাতে, আপনি চেক করে দেখে নেবেন। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের যে ভালোবাসা মোহাব্বত, এটাতে কোনো স্বার্থ নেই। দুনিয়াতে আল্লাহ ওয়ালা যারা আছেন, আল্লাহ ওয়ালার মধ্যে শুধু ওলিরা নন, আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যে নবীরাও আছেন, শহীদরাও আছেন, সোহাদা আছেন, সালিহিন আছেন, মুত্তাকি আছে। সবাই আল্লাহ ওয়ালা যারা যারা আছে তাদের ভালোবাসা এবং বর্তমান আজ যে ভালোবাসাগুলো চলছে পার্থক্য এটাই, अगर एक के चाहने वाले 2 हो जाए, याद रखिए ना मसला, एक के चाहने वाले 2 हो जाए तो 2 आपस में लड़ने लगते हैं, है कि नहीं? एक के चाहने वाले 2 हो जाए तो ये 2 आपस
शान ये है, नबियों की वलियों की शान ये है कि एक की चाहने वाले दो नहीं, 2 लाख 2 करोड़ 2 अरब 2 खरब भी हो जाए तो आपस में लड़ते नहीं, अपने भाई से भी बढ़कर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? আল্লাহ ওয়ালাদের মোহাব্বত আমাদের অন্তর থেকে কমে না, দিন দিন বৃদ্ধি পায়, বেশি হয়। কারণ কি? আপনারা দেখবেন দুনিয়ার মোহাব্বত, ভাই ভাই গভীর মোহাব্বত আছে, এক ভাই অপরকে ছাড়া খাবে না, এক বন্ধু অপর বন্ধুকে ছাড়া কোথাও যাবে না। আমাদের ভাষায় বলি দুটি শরীর একটি জান, এমন বন্ধুত্ব আছে অনেক জায়গায়। আপনি দেখবেন যেটা যা করবে সেটাও করবে, ঈদে এই কাপড় যেমন বানাবে তেমনই বানাবে, যেই কাজ করবে সেও করবে, এমন বন্ধুত্ব। কিন্তু কোন থার্ড পারসন মাঝখানে চলে আসলো, বলল তুমি তো তোমার বন্ধুরে তো बहुत तो बयान करो, तुम्हारे बंधु तुम्हारे व्यापारे एमन एमन बोले छे। अब जैसे ही सुना अच्छा दोस्त ऐसा कहा, अब हमने आओ देखा ना ताओ देखा, फतवा मार दे अच्छा वो भी ऐसा आ गए, दुश्मनी हो गए। तृतीय पार्सনের বক্তব্যের কারণে, আশার কারণে দুই বন্ধুর মাঝখানে দুশ্মনী হয়ে যায়। এমন উপমা এমন মিসাল অনেক আছে। মা সন্তানের মাঝে দুশ্মনী হয়ে যায়, বাবা সন্তানের মাঝে দুশ্মনী হয়ে যায়, ভাই 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 বোনের মাঝে দুশ্মনী হয়ে যায়। কিন্তু প্যারে হাজরিন, আগে মোহাব্বত ছিল, অন্য একজন আশার কারণে। अब অন্য একজন कोई भी हो सकता है, चाहे बीवी हो या कोई और जमीन हो, समझ ले। তৃতীয় জন আশার কারণে এই মোহাব্বতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাত্র একজন আসলো, একটি তার ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা বললো যে সে তোমার ব্যাপারে এমন বলে ঝগড়া লেগে যায়, দুশ্মনী হয়ে যায়। কিন্তু আজ দেখুন আউলিয়া আল্লাহর মোহাব্বতকে নিয়ে, আউলিয়া আল্লাহর ভালোবাসাকে নিয়ে অনেক লোকেরা মৌলবী সেজে মসজিদের মিম্বরে বসে রাস্তাঘাটে মেহরাব লাগিয়ে আউলিয়া আল্লাহর মোহাব্বতের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তাদের মাজারে যাওয়া যাবে না, উরুস পালন করা যাবে না, কখনো কখনো কোরআন থেকে বলছে, হাদিস থেকে বলছে, বারবার বলছে তাদের থেকে দূরে থাকো। আউলিয়া আল্লাহরা কিছু করতে পারে না, মোহাব্বতটাও কমে না, দিন দিন মোহাব্বত বৃদ্ধি হয়ে যায়। নবী নবীর দুশমনেরা মোহাব্বত বৃদ্ধি হচ্ছে। আপনি ট্রাই করে দেখবেন, গৌসে পাকের মোহাব্বত কমেনি, আরো বৃদ্ধি হচ্ছে। কারণ কি? এই কারণটি আজ আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম। नदीम भाई আমাকে বলেছিলেন কি, मौलाना साहब आप इतने दूर से आ रहे हैं तो कुछ ऐसी बात बताइएगा जो हम यहाँ पर अब तक सुने नहीं है। अब पता नहीं, यहाँ तो मैं आता नहीं, यहाँ रहता नहीं हूँ, क्या आप सुने क्या नहीं। मैं अपनी तरह बयान कर रहा हूँ। अब आप कैसे, मैं तो शहादत की तरह, मेरा गला नहीं है, मेरा गला फटा हुआ बांस की तरह। मैं तो नात ऐसे बीच बीच में पढ़ नहीं सकता, और ये मेरी आदत भी नहीं है कि नात पढ़े मुकर्रिर तकरीर करे, यही मेरा मिजाज भी है। बस मैं अपनी तरह बयान कर रहा हूँ, अब आप कैसे ले लगे ये आपकी मर्जी है। तो अभी बोल चले मोहब्बत आउलिया अल्लाहर कौमे ना दिन दिन मोहब्बत बेड़े जाच्छे। हमारे वालारा কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছে, হাদিস থেকে দলিল দিচ্ছে, তাও কমছে না। আমি তো গৌসে পাকের গোলাম আছি, ইনশাআল্লাহ থাকবো। আমার বাবাও ছিল, আমিও আছি, আমার ছেলে থাকবে, আমার নাতি পোতারাও থাকবে ইনশাআল্লাহ। কমবে না। কারণ কি? এই কারণটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম, বোঝাতে চাচ্ছিলাম। কারণ এটাই হচ্ছে যে আমি যে বাবাকে মোহাব্বত করেছি, আমি নিজে নিজে করেছি। আমি ভাইকে মোহাব্বত করেছি, আমি নিজে নিজে করেছি। আমি নিজ স্ত্রীকে মোহাব্বত করেছি, নিজে নিজে করেছি। আমি বন্ধুকে মোহাব্বত করেছি, নিজে নিজে করেছি। আমি আরেকজনকে মোহাব্বত করেছি, নিজে নিজে করেছি। তো যেই মোহাব্বত গুলো, যেই ভালোবাসাগুলো নিজে নিজে করা হয়েছে, থার্ড পারসনের কথার কারণে দুশ্মনী হয়ে যায়। কিন্তু আউলিয়া আল্লাহর যে মোহাব্বত আমরা নিজে নিজে করিনি, এই মোহাব্বত গুলো আল্লাহ আমাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছে। मौलाना हवा में बात कर रहे हो ना, हवा में तीर चलाने का आदि नहीं। दलील कुरानुल करीम फुरकानुल मजीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करें, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सायजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছেন এবং নেক আমল করেছেন, তো ঈমান এবং নেক আমল হয়ে
গেলে বান্দা আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়। আপনি বলবেন কিভাবে? আমি বলবো 11 পারার আয়াত পড়ো, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। নিঃসন্দেহ হুঁশিয়ার সাবধান হয়ে যাও, আউলিয়া আল্লাহদের কোনো ভয় নেই, তিনারা চিন্তিত হন না। এখন এই আউলিয়া আল্লাহর আলামত কি, চিহ্ন কি, চিনব কি করে? আল্লাহ এর পরের আয়াতে বর্ণনা করেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। আউলিয়া আল্লাহরা তো তারা যারা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন। তো তাকওয়ার মধ্যে আমালে সালেহ আছে। তো এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছেন এবং নেক আমল, অর্থাৎ যারা আউলিয়া আল্লাহ হয়েছে, যারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে গিয়েছে, সেই আউলিয়াদের মুহাব্বতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের হৃদয়ের মধ্যে ঢেলে দিয়ে থাকেন। এখন গৌসে পাকের মোহাব্বত, খ্বাজা গরিব নওয়াজের মোহাব্বত, মখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিন্নানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মোহাব্বত, আলা হযরতের মোহাব্বত, ওয়ারিসে পাকের মোহাব্বত, শাহ আলী বাগদাদির মোহাব্বত, শাহ জালাল জামালির মোহাব্বত, শাহ কুরআন রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির মোহাব্বত, আউলিয়া আল্লাহর মোহাব্বত আমরা নিজে নিজে করিনি। এই মোহাব্বতগুলো আমাদের অন্তরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেলে দিয়েছেন। তাই এই আউলিয়া আল্লাহর মোহাব্বত অন্তর থেকে কোনোদিন কমে যাবে না। এর উপরে হাদিস আছে, মিশকাত শরীফে লম্বা চওড়া হাদিস এনারা পড়েছেন, যে আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাইলকে ডাক দেন। এই হাদিসটা আপনারা অনেকবার শুনেছেন, তাই এটা রিপিট করলাম না। এখন এই আউলিয়া আল্লাহর মোহাব্বত করলে লাভ কি? আজ বিনা ফায়দায় কেউ কিছু করে না, করে নাকি? আপনি দেখবেন অনেক সময় নামাজের পরে বলে বসবেন, দিন ইমানের কথা অনেক ফায়দা হবে। फायदा व्यतीत तो कोनो काज है ना। आप दुकान जाते हैं फायदा है तब ना, अगर बिक्री ना हो तो कहीं मौलाना साहब दिल नहीं करता जाने का, क्यों? फायदा नहीं हो रहा। जहाँ फायदा वहीं जाओगे, जहाँ फायदा नहीं तो औलिया अल्लाह से जब मोहब्बत करोगे तो फायदा क्या, मुनाफा क्या है? बगैर फायदा का सुन्नी भी काम नहीं करता है कि नहीं? हम यूं ही पागल है जो रात भर जाग कर यहाँ महफिल सजाएंगे, फायदा है कि नहीं? लाभ की औलिया अल्लाह महफिल के साजाले फायदा की होबे, लाभ की होबे। आसुन আমার থেকে নয়, কুরআনুল কারীম ফুরকানুল মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, আল আখিল্লাউ ইয়াউমাইযিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদু। কিয়ামতের ময়দানে আখিল, খলিল থেকে আখিল, আখিল অর্থাৎ বন্ধু, মোহাব্বত করনে वाला, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একটা হচ্ছে সাদিকুন মানে বন্ধু, তোমরা জানো, আর একটা খলিল মানে বন্ধু। আরবিতে দুটি শব্দ আছে, সাদিক মানে বন্ধু আর খলিল মানে বন্ধু, কিন্তু দুটোটার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সাদিক মানে আম বন্ধু, সাধারণ বন্ধু, আর খলিল যখন হবে তার মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দো জিসমে এক জান কি तरह। তো খলিল, এর জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সাদিকুল্লাহ বলা হয় না, খলিলুল্লাহ বলা হয়। তো খলিল বুঝে গিয়েছি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। প্যারে হাজরিন, আল্লাহ বলেন আল আখিল্লাহ, যারা দুনিয়াতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, পরস্পরের জন্য জান দিয়ে দিত, কিয়ামতের ময়দানে তারা দুশমন হয়ে যাবে। আল আখিল্লাহ ইয়াউমাইযিন বাদুহুম লিবাদিন আদু। কিয়ামতের ময়দানে দুশমন, একটি নেকিও কেউ দিবে না। বাবা ছেলেকে দিবে না, ছেলে বাবাকে দিবে না, মা সন্তানদেরকে দিবে না, সন্তানেরা মাকে দিবে না, ভাই ভাইকে দিবে না, স্ত্রী স্বামীকে দিবে না, এমনকি বন্ধু বন্ধুকে একটি নেকিও দিবে না। কাছে আসবে বলে যাও যাও, আমিও নফসিতে আছি। প্যারে হাজরিন, আল্লাহ কিয়ামতের কথা বলেন যে কিয়ামতের ময়দানে পরস্পরের লোকেরা, ওই বন্ধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা দুশমন হয়ে দাঁড়াবে। মাওলা যখন বন্ধু
বন্ধুরা দুশ্মন হয়ে যাবে, আমরা দুনিয়াতে কি বন্ধুত্ব করব না, দোস্ত বানাবো না? আল্লাহ বলে না না না, দুনিয়ার সমস্ত বন্ধু তোমার কিয়ামতের ময়দানে দুশ্মন তো হয়ে যাবে, কিন্তু ইল্লাল মুত্তাকিন, কিন্তু তুমি যদি মুত্তাকি বান্দা, মুত্তাকি কারা? আল্লাহর বন্ধুরা, ওয়ালিরা, কিন্তু তোমরা যদি ওয়ালিদের বন্ধুত্ব করে নিবে, কিয়ামতের ময়দানে এই আউলিয়া আল্লাহ তোমাদের দুশ্মন হবে না, কিয়ামতের দিনেও তোমার বন্ধু হয়ে থাকবে। खुश नसीब है हम गुनाहगार के सिर्फ 2 हाथ हैं, सिर्फ 2 हाथ गुनाहगार के, लेकिन हमने तो दोस्ती कर ली है गौसे आजम से, हमने तो दोस्ती कर ली है ख्वाजा गरीब नवाज से, हमने दोस्ती कर ली है मखलूम सिमना से, हमने दोस्ती कर ली है वारी से पाक से, शाह अली बगदादी, शाह जलाल, शाह पुरान से। ये गुनाहगार के 2 हाथ होंगे क़यामत में, लेकिन बचाने वाले हजारों हजार अल्लाह का वली होगा। প্যারে তাই আমরা আউলিয়া আল্লাহ এনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, এনাদের গুণগান করি, এনাদের আলোচনা করি, এনাদের সহবতে, এনাদের মহব্বত নিজ অন্তরে রাখি, কেননা দুনিয়ার সমস্ত বন্ধু কিয়ামতে ছেড়ে দিবে, কিন্তু এই আউলিয়া আল্লাহরা কিয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে, জোরে বলুন না, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप समझ रहे हैं, मैं कैसे समझूंगा? समझ रहे हैं जब आप बोलेंगे तब। अल्लाह ने 2.5 किलो का सर दिया है, 1 छटाक की जबान, तो 2.5 किलो का सर ठीक ही रहा है, छटाक की जबान नहीं रही, कैसी बात है? गलत है कि नहीं? जो आसान है उसको हिला लीजिए, है कि नहीं? प्यारे हाजरीन, তাই আমরা প্রত্যেকটি ওয়ালিকে মানি, আর আজ যেই ওয়ালির মাহফিলে আমরা এসেছি, এনাকে বলা হয় বড় পীর, পীরদের পীর, সমস্ত পীরের পীর যিনি, তিনি হচ্ছেন সৈয়দনা শেখ আব্দুল কাদির জিলানী। আর ইনি এমন একজন আল্লাহওয়ালা যে এনার কারামাত, এনার হাকিকত, ওয়ালির দুশ্মন যারা আছে তারাও এনার প্রশংসা করেছে। प्यारे हाजरीन, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, नाम শুনছেন তো? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इनी ওয়াহাবি মাযহাবের অনেক বড় আলেম, আমি জানি উনি অনেক বড় আলেম আছেন। अशरफ अली थानवी साहब উনি আবার পীরি মুরিদি করতেন, उन्हीं पीर ছিলেন, অনেকগুলো মুরিদরা ছিল। हाँ, ये अलग बात है, आज उनके मानने वाले पीर मुरीद नहीं मानते, लेकिन वो तो करके गए ना। अशरफ अली थानवी साहब उन्हीं प्रत्येक दिन निज मुरीदদেরকে নসিহত করতেন, আর ওই নসিহতগুলোর মধ্যে কথাগুলো যা বলতেন, তার খলিফা ছিলেন উনি ওই নসিহতগুলো লিখতেন, আর লিখতে লিখতে একটি কিতাব আকারে, বই আকারে প্রস্তুত করলেন, আর ওই বইয়ের নাম দিলেন আল ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া। কি নাম? यानी दिनों के फवायद, हर दिन के फायदे जितने हर दिन वो बयान करते थे, अपने मुरीदों को समझाते थे थोड़ा थोड़ा, तो वो लिख दिया गया। तो अल इफादातुल यौमिया है बयान नाम। यदि कारो का से ताकि ठीक, कोई बोले नहीं हकाव कह रहे हैं, तो नेट में PDF में अभी भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, अल इफादातुल यौमिया आपको मिल जाएगा। अब मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा, इतना आसान कर दूंगा तो फिर तुम क्या मेहनत करोगे? अब मेहनत करो थोड़ा, तुम भी तलाश करो। प्यारे हाज़रीन, अल इफादातुल यौमियाর মধ্যে मौलाना अशरफ अली थानवी साहब হুজুর সৈয়দনা গৌসে পাক रहमतुल्लाहि ताआला আলাইহির একটি ঘটনা লিখেছেন। এই ঘটনাটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবেও আছে। আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবের নাম বললে হতে পারে বলতে बना कर बोला है, अपने मन गढ़ंत बोला। अब अगर फतवा लगाना है तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब पर लगा लेना भाई, हमें कोई एतराज नहीं। अल इफादातुल यौमियाর মধ্যে मौलाना अशरफ अली थानवी साहब একটি ঘটনা লিখেছেন, বলেছেন তার মুরিদ লিখেছে কি যে গৌসে আযম रहमतुल्लाहि ताआला আলাইহির এক ধোপা
ধোপা समझते ना, धोबी जो कपड़ा धोते हैं, धोपा তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ইন্তেকালের পরে মুনকার নাকির যখন কবরে আসলেন প্রশ্ন করতে, মান রাব্বুকা মা দীনুকা মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাযার রাজুল লি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই তিনটি প্রশ্ন যখন করলেন, এই গাউসে পাকের যে ধোপা ছিল মান রাব্বুকার প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলো, আমি গাউসে পাকের ধোপা। রব্বি আল্লাহ বলেনি, কি বললো? আমি গাউসে পাকের ধোপা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এটাই বললাম, আমি গাউসে পাকের ধোপা। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি গাউসে পাকের ধোপা। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব লিখেন, বলেন উনি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গাউসে পাকের দরবারের খাদিম হওয়ার কারণে ওই ধোপাকে তার কারামত আছে, এমন এমন কারামত তিনি মুর্দাকে জিন্দা করে দিতেন। আর গাউসে পাক রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির ব্যাপারে শেখ সাদি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, মোহাম্মদ চু মিয়ানে আম্বিয়া, চু মোহাম্মদ দরমিয়ানে আম্বিয়া, গাউসে আজম দরমিয়ানে আউলিয়া। তিনি বলেন যেমনই ভাবে আল্লাহর রাসূল জনাবে আহমদে মুজতবা ওয়া মুহাম্মদে মুস্তাফা রূহে ফিদা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান শান ও মাকাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যান্য নবীদের মাঝে রেখেছেন, তেমনি ভাবে গাউসে আজমের শান অন্যান্য আউলিয়া আল্লাহদের মাঝে রেখেছেন। অর্থাৎ যেমনই ভাবে দয়াল নবী সমস্ত নবীদের ইমাম আছেন, ইমামুল আম্বিয়া গাউসে আজম ইমামুল আউলিয়া আছেন। যেমনই ভাবে সমস্ত নবীদের সরদার আমাদের নবী আছেন, গাউসে পাক সমস্ত ওলিদের সরদার আছে। যেমনই ভাবে রাসূলুল্লাহর কদম সমস্ত ওলি সমস্ত আম্বিয়া کرام গোলের ধারে, তেমনই ভাবে গাউসে আজমের কদম সমস্ত আউলিয়া আল্লাহদের ঘাড়ের উপরে। যেমনই ভাবে কারামত মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাপা মুজিজা ছিলেন, তেমনি ভাবে গাউসে আজম মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুজিজা কারামত আর কারামত হয়ে এসেছেন। আপনি গাউসে আজমের জীবনী দেখুন, তার জন্ম হওয়া এটি কারামত আছে। वरना 60 साल की उम्र में कौन औरत बच्चा जनती है? उनकी माँ की उम्र उम्मुल खैर जो थी 60 साल उम्र पहुंच गई, उसके बाद गौसे आजम दुनिया में आए। प्यारे, अब उनकी पैदाइश भी करामत, वरना 18 पारा हिज करके कौन आता है? माँ के पेट में आए तो करामत, अपनी माँ को कभी शेर बनकर हिफाजत करते हैं, कभी लात मार के हिफाजत करते हैं। प्यारे, गौसे आजम दुनिया में आए तो करामत, रमजान में रोजा रख के दिखा रहे हैं। बचपना है तो करामत, मौलाना शहजादा ने अभी बयान किया शहादत ने, आपने सुना ही है। जवान हुए तो करामत, जब उम्र गए तो करामत, इबादत की तो उनकी करामत, रियाजत की तो करामत, मुरीद हुए तो करामत, मुरीद करते तो करामत, खाए तो करामत, खाने के बाद हड्डी रखते तो करामत, कब्र पे चले जाए तो करामत, गौसे आजम हाथ उठाए तो करामत, कोई मर जाए लेकर के आए तो करामत, उनकी हर हर अदा है करामत 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 ही। प्यारे, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा दुश्मन जो है अहले हदीस का, जो सबसे बड़ा इमाम शेख इब्ने तैमिया जो है, वो किसी वली को नहीं मानता, लेकिन गौसे आजम के बारे में वो भी कहता है कि गौसे आजम की करामत इतने तवातुर ये समझेंगे यानी सबका झूठ पर इत्तेफाक होना, कोई इत्तेफाक होना ये मुमकिन ही नहीं, उसे तवातुर कहते हैं। शेख इब्ने तैमिया कहता है कि गौसे आजम की करामत इतने तवातुर के साथ मेरे पास आई है कि उसको ना करना ये मेरे बस की बात नहीं। यानी बड़ा दुश्मन भी गौसे आजम के मानने के कायल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उर्शे गौसे आजम, शहंशाह बगदाद। प्यारे हाज़रीन, सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि करामत असंख्य আছে। आज আমরা যখন करामत বর্ণনা করব না, कुछ हमारे सुन्नी आलिम भी है करामत बयान करने में डरते हैं। करे गौसे पाक तो यहाँ थे, फिर कैसे जा करके 12 साल के मुर्दे को जिंदा कैसे कर दे, डूबी हुई कश्ती निकाल दिए? नहीं,
गौसे पाक तो यहाँ बैठे थे, फिर वहाँ जाकर कश्ती से कैसे निकाल। सुन्नी उलमा डरते हैं, मत करो, हमसे सुनो। करामत अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानुल करीम फुरकानुल मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा रानी बिल्किस उनका वाक़या बयान किया है। आपको पता है, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार लगाए बैठे गए, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार वो हम जैसे दरबार नहीं, अल्लाह ने उनको बादशाहत पूरी दुनिया के हाकिम कायनात ने बनाया। इंसान तो इंसान, जिन्नात भी आपके हुक्म के मातहत, जिन्नात को छोड़ो, चरिंद व परिंद भी आपके हुक्म के मातहत। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह से मांगो। आज हमारी आदत क्या, हम मांगने भी कंजूसी करते हैं, बस थोड़ा सा क्या मांगते हैं कि अल्लाह बस ये परेशानी दूर। अरे मियाँ अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह से तुम जब भी मांगो अपनी औकात के मुताबिक नहीं, अल्लाह की ज़ात देखकर मांगो। अल्लाह जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मांगो, दिल खोल के रब से मांगो। और आजकल तो एक जमात ही आ गई है, जैसे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उठे भागे, दुआ की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? दुआ करना मत, दुआ नहीं, क्यों कहना? हमने दुआ जरूरी है, कहना हम दुआ कहिए, कब किया मियाँ हमने देखा नहीं, कब नमाज पढ़ा ना हमने, हमरा पढ़ा का नमाज में हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, हमने अच्छा फिर सूरह फातिहा क्या है, ये तेरा सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये तो दुआ है। अच्छा बात समझ में आ गई, ये दुआ है का नमाज ही के अंदर हमने दुआ कर दी है, अब बाद में दुआ की जरूरत नहीं। हम अच्छा मियाँ आओ मेरे घर पे दावत पे, बुलाया उसे दावत पे हमने, अब पकाया एकदम अच्छे से खस्सी बिरयानी, बुलाया खस्सी बिरयानी पकाया और उसे खिलाया। कैसे को खिलाओ, खिला के समझाओ, फातिहा करके तबरुक खिलाओ तो नूर भी दिल में आ जाएगा। ये सब सुन्नी बैठ गए ना, कोई नाराज तो नहीं हो रहे, कभी कभी मुस्कुरा दिया कीजिए, इसलिए जब सुन्नी मुस्कुराता है तो वहाबी घबराता है। प्यारे हमने उसे बुलाया घर पे, खस्सी बिरयानी पकाया, पकाकर एक प्लेट परोस दिया। वो तो बोलने में शिरक आ गए लेकिन खाने में उससे ज्यादा। कहेगा फातिहा शिरक है, तबरुक नहीं है, लेकिन दे दीजिए तो आपसे ज्यादा वो खाएगा। कहता ये हराम है फातिहा का खाना, फिर वही खा लेता है। हरामखोर है कि नहीं वो? अब प्यारे हाजिरीन, अब ये बंदा को मैंने बुलाया, खिलाया खस्सी बिरयानी, अब खाने के बाद में सिर्फ बिरयानी सलाद वगैरह हमने उसे कुछ नहीं दिया। अब खा रहा था, गले में अटक गया, कहा पानी पानी। हम कहा क्यों पानी? कहने पानी पीना। हमने नहीं, ये जब खस्सी बिरयानी हमने जब पकाई तो इसमें पानी डाला था, पानी डाला था, अब बाहर से पानी पीने की जरूरत है? नहीं, हम अभी तो तुमने मसला समझाया, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा था, दुआ हो गई, अब बाद में जरूरत नहीं। हमने खाओ सिर्फ बिरयानी, पानी मत पियो, पानी मत पियो, इसमें पानी डाला था। क्या नहीं मौलाना, अगर पानी नहीं पिएंगे तो अटका रहेगा, जगह तक नहीं पहुंचेगी। हम कहेंगे इसी तरीके से नमाज हम बदख्याली में पता नहीं कैसे कैसे पढ़ लेते हैं। इसीलिए नमाज के अंदर जितने भी दुआएं मासूरा हो, दुआएं कुनूत हो, या सूरह फातिहा की सूरत में कोई भी दुआ हो, बाद में जरूर दुआ करना। इसलिए के अंदर कुछ नुक्स हो जाए तो उस दुआ के सदके वो जगह तक यानी मकबूलियत तक पहुंच जाए। ये तो रही एक अकली दलील। एक और अकली दलील मैं आपको बताऊं, आका करीम, इसलिए कि लोग, मैं आज बड़े मूड में आया हूँ, क्या सब मैंने कहा ना जो वो बयान दूंगा कि ताकि यहाँ से उठने वाला मुंह तोड़ जवाब दे। प्यारे हाज़रीन, दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? नहीं पंखा उसी तरफ रहेगी। अब दुआ व मुख्खुल इबादत, इसका तर्जुमा क्या मौलाना? दुआ इबादत का मगज़ है। क्या है? मगज़ है। दुआ इबादत का क्या है? मगज़। अब प्यारे, ये अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमाया दुआ इबादत का मगज़ है? कोर्ट में सुनवाई थी, गया साहब के साथ, तो एक आदमी गवाही देने आया, इसका हाथ नहीं था,
जज साहब ने उसकी गवाही कबूल कर ली। इतने में एक और आदमी आया, उसका एक कान नहीं था, जज ने उसकी भी गवाही कबूल कर ली। एक आदमी आया, गूंगा था, इशारे से बता दिया मैंने देखा है, जज ने उसकी गवाही कबूल कर ली। एक आया बहरा, इशारे से मुंह से बोल दिया मैंने देखा है, गवाही कबूल कर ली। एक आया काला कल्लू, उसकी भी गवाही कबूल कर ली। एक आया गोरा सफेद, उसकी भी गवाही कबूल कर ली। लेकिन एक आदमी आया देखने में हैंडसम, नाक भी अच्छी तरह, आँख भी यार माशाअल्लाह, कान भी दो सलामत, सुनता भी है, हाथ भी दोनों है, उंगलियां भी बढ़िया बढ़िया, कपड़ा भी पहना है। लेकिन जज ने उसकी गवाही कबूल नहीं की। मैंने पूछा जज साहब, लंगड़े लूले अंधे बहरे की गवाही कबूल कर रखे गए, ये अच्छे बिच्छे इंसान की गवाही कबूल नहीं। जज ने कहा मौलाना समझे नहीं, इसके अंदर साबक है लेकिन भेजा नहीं है। क्या नहीं है? भेजा नहीं। मतलब बॉडी तो सलामत है, का बॉडी सलामत है तो क्या, मैन ऑफ पार्ट्स बॉडी के जो है भेजा, अगर भेजा नहीं है तो उसे भेजो पबना, है कि नहीं? इसलिए क्या वो पागल, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। तो पता चला दुनिया की गवाही, हाथ का लंगड़ा हो, हाथ का लूला हो, पाँव का लंगड़ा हो, आँख का अंधा हो, कान का बहरा हो, देखने में बदसूरत हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर भेजा उसके अंदर भेज कर दिया गया हो तो उसकी गवाही कबूल होती है। सब सही हो, मुजस्समा सही, लेकिन अगर भेजा नहीं है उसकी गवाही कबूल नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम जो इबादत कर रहे हो ये एक जिस्म की तरह है, अब उसका जो भेजा है वो दुआ है। दुआ, जब तुम्हारी इबादत लंगड़ी लूली जो भी हो, नुक्स हो, ऐब हो, अगर भेजा डाल दो बाद में दुआ के साथ, अल्लाह की बारगाह तक कबूल हो जाएगी। और अगर दुआ ना हो वो कबूल नहीं होगी। हम दुआ करते हैं, अब कुछ लोग हैं दुआ तो करते हैं, दुआ तो नमाज के बाद करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौफीक नहीं दिया कि कलमा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कम से कम 5 मरतबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ लोग ऐसे बिरहमत के यार हमारा राहिमींदार, और हम तो कलमा 5 वक्त पढ़ते हैं। ये हमारी किस्मत है, अल्लाह ने कैसी किस्मत हमारी बनाई है। तो प्यारे हाज़रीन, तो मैं आज ये कर रहा था कि सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात में कर रहा था करामत की। आपको याद है मैं कहाँ पर था? याद है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में था, शायद चली गई होगी बात। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे थे, सबको बुलाया तो देखा कि सब है हाजिर, लेकिन हुदहुद परिंदा वो हाजिर नहीं। ये वही हुदहुद है जो नारे नमरूद पर आकर अपनी चोंच से पानी लाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, नबियों से मोहब्बत कर रहा था। ये हुदहुद परिंदा गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछने लगे हुदहुद कहाँ है, हुदहुद कहाँ गए? आज आए तो खबर है, कुरान करीम के आयत है मैं उसे ज़बह कर दूंगा, मैं उसे ज़बह भी कर दूंगा। ये अल्फाज भी कुरान में है। या तो हो सकता है कि हुदूद जब आएगा कोई माकूल वजह लेकर के आएगा, जैसे ये हुदूद आया कुछ देर के बाद में आकर कहने लगा कि बादशाह सुलेमान, अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आप सुनकर खुश हो जाएगा। कहा क्या खबर है? अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भी करामत अपने वली की कैसे बयान करता है, डायरेक्ट करामत बयान नहीं करता। अब वो हुदहुद परिंदा कह रहा है कि यमन में एक औरत है, पाक दामन नेक औरत है, जिस जो मलका सबा है, उनका नाम बिल्कीस है, लेकिन वो सूरज की पूजा करती है, उसके रियाया भी सूरज की पूजा करती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उसे ख़त लिखेंगे और इस्लाम की दावत देंगे वो कबूल कर लेगी। लंबा चौड़ा वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले ख़त लिखा, दावत दी, तो अपने लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कुछ बताया, फिर उन्होंने हदिया भेजे कि अगर हदिया कबूल कर ले तो हम समझ जाएंगे वो धन दौलत के लोभ में मुझसे कबूल करवा रहे इस्लाम, वरना अगर कबूल ना करे तो मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा, इस्लाम भी ले आऊंगी। प्यारे हाज़िरीन, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदिया को फेर दिया। अब
رانی بلقیس جو تھی وہ کہنے لگا میں خود آؤں گی، اور خبر یہ بھیجی کہ میں جو وہاں جاؤں گی تو کچھ نمونہ ضرور دیکھ کر آؤں گی۔ اب پیارے حاضرین، بلقیس رانی یمن میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں؟ فلسطین میں گئے، تقریباً 900 میل کی دوری۔ کتنے؟ اور اس زمانے میں ایروپلین بھی نہیں تھا، پانی جہاز بھی نہیں تھا، فائٹر بھی نہیں تھا، جیٹ پاٹ کچھ نہیں تھا، نہ بس تھے نہ ٹرک تھے، ہاتھی پر، گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر پیدل سوار ہو کر لوگ آتے، دن بھر چلتے، رات میں آرام کرتے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو آنے میں 2 مہینہ لگتا، جانے میں 2 مہینہ لگتا، سمجھ گئے؟ اور رانی بلقیس جس سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی معمولی سنگھاسن نہیں تھا، کوئی چائنا کا مال نہیں تھا جو ایک دم ہلکا ہوگا، وہ بلکہ ہیرے جواہرات یاقوت و مرمر کے پتھروں سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اتنا لمبا چوڑا سنگھاسن، اور اس سنگھاسن کے حفاظت کے لیے 7 دروازے بنائے گئے تھے، ہر دروازے پر ایک ایک پہرےدار رکھ دیے گئے تھے۔ اب رانی بلقیس اسی پر براجمان ہوتی، بیٹھتی اور فیصلہ سناتی۔ جب بلقیس رانی وہاں سے روانہ ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ رانی بلقیس آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے کہ رانی بلقیس جب آ رہی ہے تو اسے ہم بٹھائے کہاں بٹھائے؟ اب جو جیسا ہوتا ہے اس کے حیثیت کے مطابق ویسے ہی چیئر لائی جاتی ہے، ویسے ہی سنگھاسن رکھا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو بلائے، صرف وہاں پر انسان نہیں بلکہ جنات بھی موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بلقیس رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا کر دے دے؟ اب تخت کوئی معمولی تو نہیں تھا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے، 7 دروازے کے اندر وہ بند گئے، ہر پر پہرا گئے، کون لا سکتا ہے؟ چوری کرنا امپاسبل، لیکن اللہ رب العالمین کوئی اگر ان سب باتوں کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، قرآن کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تو قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نام کا ایک جن، اور عفریت کوئی معمولی جن کا نام نہیں ہے، عفریت ایسے جن کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں بڑا ڈراؤنا، جس کی آنکھوں سے آگ نکلتی، بڑے بڑے آنکھ والا، بڑا طاقتور، وہ عفریت جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، وہ سنگھاسن جو جانے میں 2 مہینے، آنے میں 2 مہینہ لگتا ہے، میں صرف جاؤں گا آؤں گا نہیں بلکہ اسے اٹھاؤں گا بھی اور لے کر کے بھی آؤں گا۔ کب تک؟ آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ختم ہوتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی کبھی محفل میں بیٹھتے، جب بھی بیٹھتے تو جب تک سب کے مسئلے حل نہ کرتے محفل ختم نہیں کرتے۔ کبھی صبح سے شام بھی ہو جاتا، یعنی کہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، جس طریقے سے عمران حبیب کا مطلب ہی 3-4 گھنٹہ، اتنا دیر نہیں بیٹھائیں گے آپ کو پیارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ عفریت جن کہنے لگا 3-4 گھنٹے کے اندر میں وہ سنگھاسن لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ نہیں کہ نہیں لا سکوں گا۔ تو جن کا اتنا پاور ہے، کبھی سوچا ہے جن کیسا پاور تو لگے کہ اگر جن کوئی الماری کو یوں ہلکا دھکا دے دینا 16 فٹ دور جا کر چلے جائے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں میں تو جن کو بلاتا ہوں، جہاں تھوڑا سا مکو نکو ہوا تو کہتے جن پکڑ لیا ہے جن۔ اب لو میاں جھاڑ پھونک چلا تو پھر روپیہ پیسہ وہاں کہاں جائے، کہاں سے آئے کہاں جائے۔ جن اتنا معمولی ہے، جن کو آپ کوئی کام نہیں تھا، جیسے ویسے گوری گوری انگریزنی کو چھوڑ کر یوں کالی مالی لڑکی پر آ جائے۔ کہوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہنا جن کا دل آ گیا اس پر، ارے میں گوری کو چھوڑ کر اس پر کیوں آیا؟ امریکہ کو لوگ پر تو جن نہیں آتے، یہ ڈھاکہ کے لوگوں پر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ آ نہیں رہے۔ جن بھی کبھی افسوس کرتا ہوگا یہ لوگ کیسے میرے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میرے نام کا دھندا کر رہے ہیں۔ جن بھی کبھی کبھی سوچتا ہوگا کہ لوگ کیسے، بھائی جن جس طریقے سے انسان کام کرتے ہیں اپنے ضرورت میں، ان کے بھی بال بچے بیوی بچے جن کے بھی ہوتے ہیں،
پیارے حاضرین، میں جن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جن ہوتے ہیں، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جن کے نام پر اچھے خاصے اپنا پیٹ چلا رہے ہیں، بس ان سے حفاظت میں رہیے۔ ہاں جائیے عامل کے پاس جائیے، جو اچھے عامل ہیں ان کے پاس جائیے۔ خیر پیارے حاضر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جن کا 4 سے 5 گھنٹے کے اندر میں لا کر رکھ دوں گا، اتنا پاورفل، لیکن یہ مسئلہ تو تخت لانے کا نہیں تھا نا، مسئلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی مان کو بتانا چاہتے تھے۔ تو پیارے حاضرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں اتنا دیر لگی، اور بھی کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لا سکتا ہے۔ کتنی دوری؟ 2 مہینے جانے میں، 2 مہینے آنے میں، 900 میٹر، 900 کلومیٹر دور کا راستہ ہے۔ اب آپ سوچ لیں، اندازہ لگا لیں 900 کلومیٹر کتنا دور ہوگا؟ یمن سے فلسطین تک، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ آج تو آسان ہو گیا کہ گوگل میپ پہ آپ چیک کر سکتے کتنا ہوگا۔ اور پھر اتنا بھاری بھرکم وہ سنہاسن لانا ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی میں سے، اور حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اپنی تفسیر اشرفی کے اندر ان کا نام، ان کا بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام ہے آصف بن برخیا، اور ان کا پریچوئے دیتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیرے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ شیخ الاسلام کی تفسیر میں نے یہ پڑھا۔ تو خیر جو بھی ہو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی میں سے تھے، وہ نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ایک ولی ہے، وہ آصف بن برخیا کہنے لگے۔ کیا کہہ لگے گے؟ قرآن ان کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے، کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ اپنے آنکھ کے پلک نیچے گرائیں گے، اوپر اٹھائیں گے، اتنے دیر سے کم ہی میں قبل ان یرتد، قبلہ پہ غور کیجئے، آنکھ کے پلک گرانے اور اٹھانے سے پہلے ہی میں وہ سنہاسن آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ اب آنکھ کے پلک گرانے اٹھانے میں کئی دن لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ۔ اچھا، کئی گھنٹہ لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ، بلکہ اس سے بھی کم۔ آنکھ کے 1 سیکنڈ کے اندر انسان 7 مرتبہ اپنی پلک جھپکاتے اٹھاتے رہ سکتا ہے۔ اب آپ کو اپنی طرف سے نہیں، میں گوگل میں دیکھ کے بول رہا ہوں، حقیقت باتیں بول رہا ہوں، سرچ کیجئے، آپ کو پتا چل جائے انسان 1 سیکنڈ کے اندر 7 مرتبہ اپنی پلکیں جھپکا سکتا ہے۔ تو سوچو، 1 مرتبہ پلک جھپکانے اٹھانے سے پہلے ہی یہ اللہ کے ولی اتنے بھاری سنہاسن صرف 2 مہینے کے راستہ فاصلہ طے نہیں کیا، گئے بھی، 7 دروازے پار بھی کیے، پکڑا بھی، اٹھایا بھی، اور سامنے لا کر رکھ بھی دیا۔ رکھنے کے بعد یہ نہیں کہا میں نے کیا، یہ اللہ کے ولیوں کی شان نہیں، بلکہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ تو پیارے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا، یہ آصف بن برخیا تھے، ان کی تاریخ میں قرآن کی آیت قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ من الکتاب جو ہے، کہ آصف بن برخیا کے دل کے اندر، ان کے اندر کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہاں پر شہادت قاضی عصبت عمر، یہ جو من ہے، یہ آپ نہ بھی سمجھے، عربی گرامر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ فیض مل جائے۔ یہاں پر جو من الکتاب کا جو من ہے، تو من بہت طرح کے تم نے پڑھا ہے نا، کہ اس میں من، ایک من تبعیضیہ ہوتا ہے، اور من زائدہ بھی ہوتا ہے، من کا معنی سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ میں جو من ہے، من تبعیضیہ ہے، تو من تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا نہیں۔ کتنا؟ کچھ۔ من تبعیضیہ ہے۔ اب کون سی کتاب؟ زبور کتاب، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی، اس زبور کتاب کے اندر میں جو علم تھا، ان کتاب سے کچھ علم حضرت آصف بن برخیا کے پاس میں تھا۔ تو ان کے اندر اتنی قوت، اتنی پاور آ گئی، تو تمام توریت و انجیل و زبور سے بڑھ کر اور بڑھ
بہتر کتاب قرآن الکریم فرقان المجید ہے تو اس قرآن کا علم صرف تھوڑا نہیں بلکہ پورا جس کے پاس ہوگا ان کا عالم اور کیا ہوگا. پیارے اور ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی جو ہے ان کے ولی پورے ولی ہر نبی آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی کے ہر ولی کو ایک طرف کر دی جائے اور اللہ کے رسول کے امتی کا ایک ولی کو ایک طرف کر دی جائے پھر بھی ان کا مقام بلند و بالا رہے گا. اس لیے کہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اسی فیض سے اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. تو پیارے حاضرین تو یہ کرامت بیان کرنے میں کبھی شرماؤ نہیں اس لیے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے حقیقت میں وہ مقام عطا وہ مرتبہ عطا کیا کہ اپنے تو اپنے اگر غیر بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر لینا غوث اعظم غیر کو بھی مدد کرتے ہیں ایک عورت تھی یہ زمانہ اس راجہ رنجیت رائے کا دور تھا. ہندوستان میں راجہ رنجیت رائے کا دور چل رہا تھا اور اس وقت میں ہندو مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے تھے. مسلمان جب بھی کوئی تہوار کرتا تو ہندو بھائی بہن کو اپنے گھر میں انوائٹ ضرور کرتا. تو وہاں پر ایک خاتون تھی جو ہر مہینہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف منایا کرتی فاتحہ دیتی. تو بغل ہی میں کتاب میں ہم نے پڑھا بغل ہی میں ہندو ایک بہن تھی بہن کا لفظ کتاب میں آیا بغل ہی میں ہندو ایک بہن تھی اسے ہر مہینہ بلاتی اور وہ پوچھتی یہ کس کا فاتحہ کیا کرتے ہیں آپ. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس ہندو عورت کو بتاتی ہم اس بڑے پیروں کے پیر کی ہم فاتحہ دلا رہے ہیں کہ جن کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں کہ جو اشارہ کر دے تم بذر اللہ کہہ دے کھائے ہوئے مردے کے ہڈی سے پھر دوبارہ مرغا زندہ ہو جاتا ہے. وہ غوث اعظم ہے جو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ غوث اعظم ہے چور پر نظر ڈال دے تو وہ ابدال بن جاتا ہے. وہ غوث اعظم ہے کہ جو جیسا بھی بیماری لے کر کے آئے دربار سے شفا مل جاتا ہے. بے اولاد آئے تو اولاد مل جاتا ہے. وہ غوث اعظم جو یہ کہتے ہیں کہ میرا مرید کہیں اور ہو مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں اگر میرا مرید کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر کی پردہ پوشی بھی کرتا ہوں. یہ ساری باتیں بیان کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہندو عورت غوث پاک کی تبرک ہر مہینہ کھاتی فاتحہ دلاتے اور کھاتی بھی. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جس کی کوئی پریشانی آ جائے اور مسئلہ حل نہ ہو آپ 11ویں کا فاتحہ کراؤ. اللہ اس فاتحہ کی برکت سے آپ کی اس پریشانیوں کو دور کر دے گا پیارے حاضرین اب یہ ہندو عورت ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہی تھی. اسی کے گھر کے قریب میں ایک مسلم تھا نام کا مسلمان تھا کام بازو والے کا کرتا تھا. پیارے حاضرین وہ اولیاء اللہ کو اتنا ماننے والا نہیں تھا. اس زمانے میں بھی یہ بازو والے آ ہی گئے تھے جو اولیاء اللہ کو مردہ اور مر کر مٹی میں مل گئے کہنے والے اس زمانے میں بھی تھے. خیر جب یہ ہندو عورت یہ راجہ رنجیت رائے کے دور کی بات میں کر رہا ہوں اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی تھی سفر کر رہی تھی غریب تھی نا پیدل سفر کر رہی تھی. اچانک یہ بندہ اس کی نیت اس عورت پر خراب ہو گئی تھی. راستے میں آئے ایک گھوڑا لے کر اور کہنے لگا اے خاتون تم لوگ پیدل چل رہی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ایک کام کرو اس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. اس کا شوہر ہندو تھا وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ گھوڑے پر ہم 3 سوار ہو جائے. نہیں کہنے لگے کام کرو تم دونوں سوار ہو جاؤ میں گھوڑے کا لگام پکڑتا ہوں. لیکن یہ ہندو تھا لیکن ایماندار تھا کہنے لگا نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک کام کرو نا تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام چھوڑ دو. کہنے لگا نہیں ایک کام کرو تم چلے جاؤ تم ہمارے پڑوسی ہو. کافی ضد اور اصرار کرنے لگا. تو یہ عورت کو کچھ شک ہو گیا کہ بندہ بار بار اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے. کہنے لگے اچھا ہم تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے جب تم اتنا کہتے ہو لیکن مجھے ضمانت چاہیے ضمانت دو. کہتے بتاؤ کس بات کی ضمانت چاہیے کیا ضمانت چاہتی ہو. کہنے لگے وہ تمہارے بڑے پیر ہے نا یہ تو ہندو تھی لیکن جانتی تھی یہ تو مسلمان
मुसलमान है, लेकिन ये तो नहीं पता था ये बाजू वाला है। कहती वो जो तुम्हारे बड़े पीर गए, तुम उनकी जमानत, उनकी कसम खा लो कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वो कहा ये तो जानता था वो पीर साहब खत्म हो रहा है, इसका अकीदा तो यही है, लेकिन हमारा अकीदा तो ये है, अभी भी गौसे पाक को बुलाओ, गौसे पाक आकर मदद कर देंगे। यकीन रखो, यकीन अगर कामिल हो, गौसे आजम आज भी मदद करने के लिए आएंगे। कहने लगे खाओ तुम कसम, बड़े पीर की खा लिया, इसका तो यकीन ही नहीं था ना, खाया कसम। अब जैसे ही कुछ दो औरत घोड़े पर सवार हो गई, अब उसका शौहर सवार होने लगा। ये हिंदू था, ये मुसलमान जो तलवार निकाला और उसकी शौहर के सर को धड़ से अलग कर दिया, और उस औरत के साथ बुरे काम करने का इरादा कर ही रहा था। उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ा ही था कि वो औरत सर पलट कर पीछे की तरफ देखने लगी। ये कह रहा था ऐ औरत तो अब किसे देख रही है, तेरे शौहर के सर को मैंने कलम कर दिया। कहने लगी मैं अपने शौहर को नहीं, मुझे मालूम है तूने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया है, मैं उसे देख रही हूँ जिसकी तूने जमानत की है। वो बड़े पीर का इंतजार मैं कर रही हूँ, यकीनन मेरा यकीन है वो मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। वो कहती है किताबों में पढ़ा, कितने में मैंने देखा, दो नकाब पोश शख्स सामने आए। एक आकर पहले तो इस जो नामधार मुसलमान था उसके सर को कलम कर दिया, ये औरत रोने लगी। दूसरा नकाब पोश आए और आकर कहने लगे ऐ बेटी बता तू क्या चाहती है। कहने लगी मेरा एक ही सहारा था, मेरा शौहर, और वो भी उसका इंतकाल हो गया, कत्ल कर दिए गए। मैं चाहती हूँ अगर वो मेरे शौहर मेरे पास आ जाए तो अच्छा होता। वो नकाबपोश उसके सर को उठाते गए, उसके घर के करीब लाते गए, एक रुमाल रखा और कहा तुम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो मुर्दा मर गया था, सर अलग हो गया, दोबारा जिंदा हो गया। दोबारा जिंदा हो गया। ये औरत कहने लगी आप कौन है। जब दोनों ने नकाब हटाया तो देखती क्या है, एक तो उसी शहर के अब्दाल थे और दूसरा हुजूर सैयदना बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह। साथ ही साथ वो दोनों कदमों में गिरे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तो प्यारे यकीन रखो वो गौसे आजम है, वो अभी भी बगदाद से हमारी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, इसलिए कि लोगों का मकाम दुनिया में आने के बाद बढ़ता है। और बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकाम दुनिया में आने के बाद नहीं बल्कि दुनिया में आने से पहले ही उनका जिक्र, उनका चर्चा, उनकी शोहरत पहले से ही चल रही थी। हमने तो बाद की करामात सुनी है। आज आओ मैं आपको कुछ पहले ले जाता हूँ। गौसे पाक दुनिया में आए नहीं है, उससे पहले ही गौसे आजम के नाम के चर्चे चल रहे हैं। गौसे पाक के पीर, उनके पीर, उनके पीर, फिर उनके पीर, फिर उनके पीर तक जब पहुंचोगे 5 नंबर पर हजरत जुनैद बगदादी का नाम आएगा। इतने ऊपर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात मैं करूं, अभी गौसे पाक दुनिया में जाहिर नहीं हुए, गौसे आजम दुनिया में आए नहीं। एक दिन बगदाद के जामे मस्जिद में हजरत जुनैद बगदादी, अब आप कहोगे मौलाना ये वाक़या कहाँ से कह रहे हो, मैं किताब का नाम बोल रहा हूँ आपके लिए भी और इसके लिए भी। किताब का नाम है तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर, जिस किताब को लिखने वाले सैयद शेख अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब के लिखने वाले ये एक है। वो कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी एक दिन मस्जिद जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते ही देते अपने सर को झुका लिया और कहने लगे बल रासी वाइनी। मुरीद जितने थे वो हैरान रह गए, आज तक हजरत को सर झुकाते हुए खुतबा के दरमियान में ऐसा करते हुए नहीं देखा, आज क्या हो गया। नमाज जुमा खत्म हुई, लोग पूछने लगे हजरत मामला क्या है, क्या हुआ था जो आज आपके
غیر معمول عمل ہم نے دیکھے، آپ کو ایسا کرتے نہیں تھے، لیکن آج ہم نے آپ کو ایسا دیکھا کرتے ہوئے۔ کہنے لگے کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ میرے چاہنے والے، اتنے لوگ میرے ماننے والے۔ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مرید کن کے تھے؟ خواجہ سری سختی جو ان کے ماموں جان ہے۔ ان کا مرید ہونا اور تقریر کرنا بھی بہت ایک بڑا اچھا ایک واقعہ ہے، کسی کبھی اور موقع ہو تو اس پہ بیان میں کروں گا انشاءاللہ، ورنہ پھر دوبارہ نہیں بولا ہوگا، پھر سب تقریرات ہوئی بھی۔ لیکن یہ عمران حبیب ہے، غوث پاک کے ہاتھوں میں بولتے رہیے، ہم آج ساری رات بول دیں گے، کل بھی ساری رات بول دیں گے، پرسوں بھی، لیکن آج کل ہم کو پھر گھر جانا ہے، حق سننے والے نہیں ہیں۔ اور کوئی بھی واقعہ بنا کر نہیں، سب کتاب میں، جب فون میں لائیو چل رہا سب کتاب اس میں بھرتی ہے، یہ جانتے ہیں بچے کتاب میں اسی میں رکھتا ہوں، چلتی پھرتی لائبریری ہے وہ۔ خیر پیارے حاضرین، کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مقام مجھے دیا ہے شاید کوئی اور اولی کو دیا ہے کہ نہیں۔ فتنے میں غیب سے آواز آئی ہے جنید تجھے پتا بھی گئے کہ تو جس ممبر پہ آج کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے تیرے ہی سلسلے میں ایک نوجوان آئے گا جو نبی کے اولاد میں سے ہوں گے، جو سید ہوں گے، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ وہ بغداد کی جامع مسجد کے اسی ممبر پر جب بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد وہ اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ تو جب میں نے سنا تو میں نے رب سے کہا مولا وہ عبد القادر بعد میں کہیں گے تو گواہ رہنا میں آج ہی اپنے گردنے جھکا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش غوث اعظم شہنشاہ بغداد، آج ہی میں اپنی گردنے جھکا رہا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم ہے، ابھی زمانے میں آئے نہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لا رہے ہیں، ان کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر وہ اپنی گردنے جھکا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے پیروں کی بات کی ہے، اور اوپر چل جائے ہم 1400 سال پہلے، اتنا پہلے، اب اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا، میری پہنچ وہیں تک ہے۔ پیارے 1400 سال پہلے آتے ہیں، لمبا چوڑا میں پورا واقعہ نہیں، بس یہ بتاؤں گا تفریح الخاطر میں مختصر بات لکھی گئی، لیکن اس کا پس منظر اگر بیان نہ کیا جائے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس بیان کرنے کے پیچھے میرا ایک مقصد بھی ہوگا۔ پیارے جہاں سے تفریح الخاطر کی لکھی ہوئی بات ہوگی میں کہہ دوں گا، اب یہاں سے تفریح الخاطر نے لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت خواجہ اویس قرنی، نام تو سنا ہے، وہ صحابی نہیں ہے، کیا ہے؟ تابعین، نبی کے زمانے میں تھے لیکن تابعین، اللہ کے رسول نے انہیں لقب دیا خیر التابعین، تابعین میں سب سے افضل، دیوانے تھے، عاشق ایسا تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے حاضرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے ملاقات ایک مرتبہ آئے بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، ان کی ماں کی حالت صحیح نہیں تھی، ماں کی محبت، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابی بن نہ پائے، چلے آئے۔ حالانکہ صحابی کا مقام کتنا افضل، ایک صحابی ایک مٹھی گیہوں دے دے، جو صحابی نہیں تابعی ہے، بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے مقام کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ زور سے بولیے، اب 2.5 کلو کا سر نہیں، 1 چھٹک کا زبان چلے گا، کس کی وجہ سے؟ اب لگ رہا ہے کہ اب انسان کے بیچ ہے، ورنہ لگ رہا تھا مردے کے بیچ ہے۔ غوث پاک ولی زندہ ہے کہ نہیں؟ اب ہم مردہ بن کے بیٹھیں گے، چلے گا؟ چلیے آواز دیجیے، اگر بور ہو رہا ہے تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا 2 مرتبہ، ہم سمجھ جائیں گے ختم۔ اور اگر اور بھی چوری چپ کے آپ کو ختم کروانا ہے، بولنا ہے، تو بس تبرک لا کر سامنے رکھ دیجیے، ہم سمجھ جائیں گے اشارہ ہے ختم کرنے کا، بس یا نبی کر دیں گے، پھر دھیر اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آخر میں آنے کے سوچتے تھے مولانا کیا ہے وہی نماز روزہ عبادت بندگی پیارے، لیکن میں آج سوچ کر آیا کچھ ایسی بات بتاؤں تاکہ آپ کو ایک سال تک یاد رہے، تو ذہن سے سنیں گے، اپنے ذہن کو حاضر کر کے سنیں گے تو ہی مزہ آئے گا۔ اور ایسی بات تو نہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں بولے، سبحان اللہ نہیں بولے اس لیے کہ نظرانہ تو مولانا دے گا، ہمیں تو ملے گا نہیں، ہم کیوں بولے، ایسی بات ہے۔
آپ کو ملے گا تبرک ملے گا، غوث پاک کا تبرک. غوث پاک کی تبرک کی برکت آپ کو پتہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت جو 1400 شتابدی کے مجدد ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہر 11 تاریخ کو غوث اعظم کی فاتحہ کراتے ہیں. ایک مرتبہ فاتحہ جب کرائے نا تو کھیر تھوڑی سی زمین پہ گر گئی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہاں سے اٹھے، اپنے مسند سے اٹھ کر 2 زانو بیٹھے اور زبان کی نوک سے اسے اٹھائے. لوگ آ کر کہنے لگے حضور ہمیں کہہ دیتے ہم صاف کر دیتے. کہنے لگے یہ کہیں اور کی تبرک نہیں، یہ غوث پاک کی تبرک. تو وہی انمول تبرک ملنے والا ہے. اب جسے مل جائے وہ قسمت والا، جسے نہ ملے وہ بھی قسمت والا. بعد میں جھگڑنا نہیں مجھے ملا نہیں. لوگ ہوتے ہیں کہ میں تھا ملا نہیں. خیر پیارے حاضرین، اب ماں کی وجہ سے تابعی بن گئے، صحابی نہیں بنے. لیکن اللہ کے رسول آج اگر میں یہاں ہوں، شہادت میرا چھترو ہے، ہم کہہ رہے میں اس کے گھر کے قریب آیا، مجھ سے ملنے نہیں آیا، میں تو ناراض ہو جاؤں گا. بعد میں جتنا کہ حضور آمود وہ سستو چلو باؤمت سستو چلو، واقعی ان کی امی بیمار ہے، مجھ سے کہیں دعا کرنے کے لیے، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا. ہاں تو میں جتنا بھی ہوں ہم تو ناراض ہو جائیں گے. میں استاد ہوں، استاد آج یہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنے آیا. یہ میرا گھمنڈ، میرا حسد ہے، انانیت میرے اندر، یہ میں کہوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے برابر ہو نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پیارے حاضرین، اللہ کے رسول کے برابر نہیں. حضرت اویس کرنی ملنے نہیں آئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ انہیں خیر التابعین کا لقب ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے وصیت کی. کیا وصیت؟ کہ اے عمر، اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے ظاہری، یاد رکھنا، انتقال ہو جائے ظاہری، تو میرا یہ پیرہن، میرا یہ جبہ، میرا یہ کرتا اویس کرنی کو تحفے میں دے دینا. ہے پیارے، ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہے، عمر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی، عثمان ذو النورین جیسے جلیل القدر صحابی، مولا علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، زید بن حارثہ ہے، اور بھی بڑے بڑے جلیل الوقار صحابی ہیں. وہاں پر اتنے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں جن کا مقام و مرتبہ کافی الفا و اعلیٰ و بالا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ جبہ نہیں دیا، بلکہ دیا تو کسے دیا؟ حضرت اویس کرنی کو دیا. کیوں دیا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے اویس کرنی تم تو ملنے نہیں آئے تھے، پھر بھی تمہیں کیوں دیا گیا؟ تو آواز آئے گی عمران حبیب اب بھی نہیں سمجھا، جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رسول ایسے ہی محبت کرتا. ماں کی محبت کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں جن کی ماں ہے نا یا جن کا باپ ہے، مسجد سے بہتر اس کا گھر ہے. سبحان اللہ. اللہ مولانا کیا کہہ دیا. مسجد سے بہتر کوئی گھر. مسجد میں قدم رکھو گے تو نیکیاں ہوتی رہیں گی. ہمیں لاکھ نیکی ہو جائے لاکھ نیکی. مسجد میں جب تک رہو گے نیکی ہوگی. مسجد جاؤ گے نماز پڑھو گے، مسجد جاؤ گے تسبیح پڑھو گے، مسجد جاؤ گے قرآن پڑھو گے. لیکن اگر تمہاری ماں باپ زندہ ہے تم ان کی چہرے کو ایک بار دیکھو گے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کر دے. مسجد میں حج نہیں ہے، نہ کہیں انگی میں حج ہے، سوری ٹنگی میں حج ہے. ناراض نہیں ہو رہے نا؟ حج کہاں ہے؟ گھر پر. اگر حج کا ثواب لینا چاہتے ہو کان کو پلا لے کے یہاں وہاں نہ دوڑو، اپنے گھر جاؤ، ماں باپ کی چہرے کی زیارت کرو. اب کہو گے میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا اب کیا کریں؟ ہم کہیں گے ابھی کوئی فکر نہ کرو، اللہ کے رسول نے ابھی تمہارے لیے دروازہ کھولا ہے. مسلم شریف 2 جلد میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے جمعہ کے دن، کون سے دن؟ جمعہ کے دن. آج اتوار گزر رہا ہے، سوموار، پیر کا دن آ رہا ہے. اب پیر کا دن آ رہا ہے سو جمعہ آئے گا، یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے جمعہ کے دن جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اس اولاد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو پیارے قبر ہے کیا؟
जिस जगह माँ को लिटाया गया है मिट्टी का ढेर है, तो मिट्टी के ढेर को जहाँ माँ को लिटाया गया, अब माँ की बाप की सूरत लगी, लेटे हुए जगह की मिट्टी को देखो, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। तो प्यारे जिनके माँ बाप जिंदा है यकीनन अपने माँ बाप की कदर करो, इसलिए कि माँ बाप के हाथ अगर दुआ के लिए उठ जाए, बड़े से बड़े मुसीबत भी तुम्हारी कोई आंच भी आने नहीं देगी। तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे सर के बाल को भी बांका नहीं कर पाएगी, ये माँ की दुआ का असर है। तो प्यारे माँ बाप को राजी रखो। आज हमारा हाल ये है, हम बीवी को खुश रखते हैं, माँ बाप को नाराज, हम बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देते। लेकिन याद रखो, आज मैं एक बात कह रहा हूँ और ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि शरीयत ने ये कभी इजाजत नहीं दी बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ दो। हाँ ये इजाजत है, माँ बाप अगर कहे और बीवी वाकई ना है तो तलाक दे दो। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, परेशान हो गए। प्यारे माँ बाप का मकाम, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को बस आए तो पीटो, ना 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 ना, बीवी का हक उसे जरूर दो। बल्कि तो मैं कहता हूँ बीवी से कभी कभी मोहब्बत की बातें भी किया करो, कभी कभी बीवी की तारीफ भी कर लिया करो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है। प्यारे हाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा, उनका चेहरा इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरत थी वो कि उनका चेहरा लाल हो जाता, इसीलिए अल्लाह के रसूल उन्हें एक लक़ब दिए थे हुमैरा। क्या नाम? हुमैरा। हुमैरा मतलब सुर्ख वाली, सुर्ख रंग वाली, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता जब भी कभी धूप में आती। अल्लाह के रसूल प्यार से उन्हें हुमैरा कह के पुकारती। तो हमें भी चाहिए जिनकी बीवी है उनसे प्यारी बातें कर ले, तो बीवी की कभी कभी तारीफ कर लो, कर लिया करो कभी कभी। अब ऐसा नहीं कि 20 साल में एक बार तो फिर फंस जाओगे, 20 साल में एक बार करोगे ना फंस जाओगे। एक मौलाना साहब तकरीर की कि मियाँ बीवी की कभी कभी तारीफ कर लिया करो। बोला हाँ बात तो सही, अल्लाह के रसूल करे सुन्नत है, सवाब है। दौड़ा घर गया, रात के 12 बजे महफिल खत्म हुई, आज तो 12 पार हो गए, 12:43 हो रहा है। घर गया, अब बीवी तो जानती है मेरे शौहर का मिजाज क्या, जल्दी जल्दी दाल भात जो पका था, दाल भात भरता ला कर रख दिया उसके सामने। अब याद है कि मौलाना ने कहा बीवी की जोर से कहिए तारीफ करना है। अब क्या करे, तारीफ कभी की 20 साल हो गए थे कभी तारीफ नहीं की थी। एक लुकमा लिया सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा उठा अल्लाहु अकबर, चौथा उठा क्या पकाती हो तुम दाल, क्या मजे की है। बीवी कहने लगी मियाँ क्या हो गए, 20 साल हो गए आज तक कभी तारीफ नहीं की। अंदर गई, अब बीवी का तो औजार जानते, झाड़ू और बेलना, अंदर गई बेलना लाई 20 साल पर कि 20 साल हो गए कभी तारीफ नहीं, आज पड़ोस के घर से दाल मांगकर लाई हूँ तो तारीफ हो गई। इसलिए साल में 1-2 बार में कभी कभी कर लिया करो, इससे नेकी भी मिलते हैं। और इतना ना समझना कि बीवी के काम में हाथ बटा देंगे तो हम मर्द नहीं, बल्कि वही असल मर्द है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा से निकाह करके लाए, जब विदा हुई उनकी 9 साल की उम्र कम थी, तो अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा उठे, आटा गूंदना नहीं आता था, रोटी तो पका लेती लेकिन आटा गूंदना नहीं आता। अल्लाह के रसूल फरमाते, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि अल्लाह के रसूल अपने हाथों से आटा गूंद कर मुझे देते और मैं रोटी पका देता, मैं रोटी पका देती। तो प्यारे, तो बीवी के काम में हाथ भी बटाओ, लेकिन इतना उसके साथ मत आ जाओ कि अपने माँ बाप को घर से निकालो। नहीं, बीवी का हक जरूर दो, माँ बाप का हक पहले है। माँ बाप को तुम ताज़ीम करो, इसलिए कि बीवी नाराज हो जाएगी। बीवी की जन्नत तुम्हारे कदम के नीचे है और तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदम के नीचे है। तो हजरत अवैस करनी, मैं यहाँ पर था, हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको अल्लाह के रसूल ने जुब्बा मुबारक अता किया। क्यों? बड़े बड़े सहाबी थे, बावजूद इसके उन्हें इसलिए दिया गया कि उन्होंने माँ की खिदमत की, माँ उनसे राजी थी। आज भी हमारी माँ, आज हमारे बाबा हमसे राजी हो जाए तो
अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे राजी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका बाप राजी उसका रब राजी, जिसका बाप नाराज उसका रब नाराज, माँ नाराज है तो अल्लाह उसका रसूल नाराज है। तो प्यारे माँ बाप को जरूर राजी और खुश करना। लेकिन आज तो हमारा हाल ये है, बेटा कहीं जा रहा, बाबू कहाँ जा रहा, चुप रहो तो आ रहे हैं। अल्लाह, माँ बाप से ऐसी बातें माँ ना पारे, ऐसा न करो, उनकी ताज़ीम करो। वक्त होता तो मैं इस पर माँ बाप पर तफसीली कुछ वाक़या बयान करता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की, जिससे हमें कुछ सीख मिलती कि माँ बाप की इज्जत क्या है। लेकिन आज मेरा मौजू हुजूर गौसे पाक है। मैं कह रहा था कि अब आका करीम के जब ज़ाहिरी इंतकाल के बाद मौला अली और उमर फारूक आज़म आए जुब्बा लेकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था यमन में वो मिलेंगे, वो कर्न शहर में रहेंगे, उनके हाथ पे सफ़ेद रंग का दाग होगा, जंगल में बकरियां चराते होंगे। अल्लाह के रसूल ने कभी देखा ही नहीं अवैस करनी को और बता दिया कपड़े ऐसे होंगे, हाथ में दाग यहाँ होंगे। कैसे बताया? ऐसे बताया कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया है कि हर गुलाम का चेहरा अल्लाह के रसूल को पता। हम भी उनके गुलाम हैं, हम यहाँ खड़े होकर या नबी पढ़ते कि नहीं? उन्हें पता है कौन मुझे बगैर देखे मेरे लिए ताज़ीम में खड़ा होता है और कौन मुझे बगैर देखे अकड़ कर बैठा रहता है। वो पता है उन्हें क़यामत में जब हम उठेंगे अल्लाह के रसूल फरमाएंगे मौला ये तो वही बंदे हैं जो मेरी ताज़ीम करता था और जो नबी की ताज़ीम करे उसका ठिकाना जन्नत होगा। प्यारे हाज़िरीन, आओ मैं बता रहा था जब जुब्बा लेकर के आए, पहचान लिया, जैसी जैसी निशानी बताई वैसा ही अवैस करनी को पाया। और जैसे ही कहा ना उमर फारूक आज़म ने क्या तुम अवैस हो? कहा हाँ मैं अवैस हूँ। ख्वाजा अवैस करनी से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने कहा ये जुब्बा अवैस को दे दो। हज़रत अवैस करनी मचल गए कि अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अपनी ज़बान से लिया है, रसूलुल्लाह की ज़बान पर मेरा नाम। जब ये सुना ना उमर फारूक आज़म ने तो कहने लगे अवैस ये पागलपन तेरा देखकर लगता है तू नबी से बेहद मोहब्बत करता है। कहा हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत। कहा जब इतनी मोहब्बत थी तो तू देखने क्यों नहीं आया? हजरत अवैस करनी अब तो कोई जवाब तो नहीं था क्यों देखने नहीं आए। वो तो माँ की खिदमत करके ढिंढोरा नहीं पीटने वाले थे ना। आज लोग करते क्या है जानते हैं? नाराज कोई मत होगा, मैं पहले माफी मांग रहा। आज लोग 5,000 रुपया मस्जिद में देंगे। कहा इमाम साहब मेरे वालिद के नाम पर मस्जिद में 5,000 ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब भी बेचारा क्या करे? कहा फलाना ने अपने बाप के लिए 5,000 दिया, ऐलान कर रखे गए। मैं मना नहीं करता मस्जिद में ना दो, 5 या 50 दो, लेकिन ऐलान करने का मतलब क्या है? बाप की 50 लाख की जमीन तुम ले रहे हो। कभी बाप ने तो नहीं कहा आज मैंने मस्जिद में ऐलान कराना है कि 50 लाख की जमीन अपने बेटे को दे दिया। हाँ तुम 5,000 मस्जिद में दे रहे ऐलान करके कि बाप के नाम पे 5,000। ये कहाँ का हिसाब है प्यारे? ये तुम दे नहीं रहे बल्कि बता रहे हो कि मैं अपने बाप से मोहब्बत। ये हकीकी मोहब्बत नहीं है, दिखावा है, दिखावा। तो दिखावे की मोहब्बत ज्यादा दिन टिकती नहीं है प्यारे। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट कर जवाब देते हैं उमर तुम तो रसूलुल्लाह के सामने थे ना, मैं तो दूर था, मैं तो गया नहीं। अब तुम बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भवे मुबारक जुड़े थे या अलहदा थे? उमर फारूक आज़म ईमान गैरत ये देखिए, ईमानी गैरत ये थी कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से आंखों से आंख सहाबा इकराम नहीं मिलाते। रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ तकते, जब अल्लाह के रसूल उनकी तरफ नजर करते नजर झुका लेते। फारूक आज़म खामोश हो गए, जवाब न मिला, इसलिए कि कभी नजर से नजर अल्लाह के नबी से मिलाया नहीं उन्होंने। प्यारे अब ख्वाजा अवैस करनी कहते हैं कि सुनो मैं जवाब देता हूँ कि जब भी कोई दूर से रसूलुल्लाह को देखता मालूम होता भवे जुड़े हुए गए और करीब से जो देखता मालूम होता भवे अलहदा गए। ये गए तो कहा कैसे? कहा जो तुम करीब रहकर देख ना पाए मैं दूर रहकर वो देख लिया। इसीलिए तो कहा है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए, बता दिया था ना, मिठाई ला दीजिएगा समझ जाएंगे। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। प्यारे हाज़रीन
اب اشارہ بھی ہو گیا، ہم کو کہا گیا 1 بجے، یہ 10 منٹ باقی ہے بھائی، ہم اپنے ٹائم پہ ختم کریں گے، 10 منٹ ٹائم دیں گے نا؟ اگر آپ لوگ کہیے تو ابھی یاد بھی پڑھ دیں، آپ اکیلا بول رہے ہیں، پھر کل صبح کو آپ کو بکرے والے ہری ٹوپی جو پہنے ہوئے تھے چچا جی، وہی مسئلہ آپ ہرا پہن کے سب کو ہرا دیجیے گا انشاءاللہ۔ پیارے اب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبہ دیا گیا اور کہا اویس، اللہ کے رسول نے اور بھی فرمایا کہ یہ جبہ لے کر میری امتی کی بخشش کی دعا کرنا۔ اب پیارے حاضرین، بخشش کی دعا کرنا، یہاں ایک پوائنٹ نکلتا، میں بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا پوائنٹ، لیکن نہ بتاؤں تو پھر بازو والے ماتھا واش کر دیں گے۔ اللہ کے رسول اگر نبی امتی کے لیے دعا کر دیتے تو کافی تھا کہ نہیں؟ کافی تھا، اس سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی سے دعا کروائی۔ کیوں؟ یہ اویس قرنی کون ہے؟ نبی نہیں، بلکہ ایک ولی ہے، ولی۔ ہر صحابی تو ولی ہے، یہ تابعی یہ بھی ولی گئے، حضرت اویس قرنی ولی گئے، تو اللہ کے رسول 1450 سال پہلے ہی ہمیں دلیل دے کر چلے گئے اور بتا رہے گئے جب بھی کوئی ولی ملے ان سے دعا کروا لینا، یہ دعا کروانا مجھ نبی کی سنت ہو جائے۔ پیارے حاضرین، ایک دلیل یہ، اس لیے ہم مزاروں پہ جا کے دعا کروا لیتے ہیں، کوئی ولی آتے ہم ان سے دعا کروا لیتے ہیں، ہمارے حضرت آتے ہیں دعا کروا لیتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ پیارے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو جبہ دیا۔ یہ جبہ کیا تھا؟ کپڑا ہے، کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ اب ولی چاہے زندہ ہو یا مردہ، ولی تو ولی ہوتا ہے، اور کوئی ولی مردہ ہوتا ہی نہیں، اتنا یاد رکھنا۔ اسی پہ بات کروں گا، آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، بس اتنا بھی سمجھ لو، کوئی ولی مردہ نہیں ہوتا۔ تو ولی کو رسول اللہ نے کپڑا تحفے میں دیا، 1400 سال پہلے دلیل بن گئی کہ ولی کی دربار میں کپڑا لانا بھی جائے۔ وہ بڑھ گئے، وہ جبہ کی صورت میں لائے، ہم چادر کی صورت میں لاتے۔ تو ولی کے دربار میں کپڑا لے جانا بھی سنت رسول ہو گئے۔ پیارے حاضرین، اب اس کے بعد سے وہ تفریح الخاطر کی بات لکھی گئی ہے۔ اتنا میں نے تمہیدی بات تاکہ کچھ نصیحت بھی ہو جائے، میں اسی لیے سنا رہا تھا۔ اب اس کے بعد تفریح الخاطر میں جو بات لکھی گئی ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جبہ مبارک کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اب دیکھیے میرے غوث پاک کی شان، اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں کہ اے مولا، تیرے حبیب نے دعا کی درخواست کی ہے، تو اپنے نبی کی امتی معاف کر دے، بخش دے۔ اعلان ہوا، اے اویس، میں نبی کی آدھی امتی کو معاف کر دیا، آدھی امتی کو معاف کر دیا۔ اور اویس قرنی دوبارہ کہنے لگے، مولا تو اگر سب کو معاف کر دے گا تیرا کیا بگڑ جائے گا، تو رحیم ہے، کریم ہے، مولا تو غفار ہے، معاف کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے، اویس میں تیری دعا کے بدلے آدھی امتی کو معاف کرتا ہوں، اور قیامت کے میدان میں حضرت عبد القادر جیلانی کی شفاعت کے صدقے آدھی امتی کو معاف کرتا ہوں۔ اب اویس قرنی پوچھتے، مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے اویس یہ عبد القادر میرے نبی کے باغ کے پھولوں میں سے پھول کا نام ہے۔ یہ عبد القادر آئیں گے بعد میں، اور بغداد کی جامع مسجد میں منبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردنوں پر گئے۔ تو اویس قرنی کہنے لگے، مولا وہ تو بعد میں کہیں گے، تو گواہ ہو جا، میں اویس ابھی سے اپنے گردنیں جھکا رہا ہوں۔ کہاں تک میرے غوث کی پاؤں سے ڈالے، تابعی بھی جو گردن جھکا لے، انبیاء اور صحابہ کے بعد جتنے ولی ہیں، ہر ولی کی گردن پر میرے غوث کا قدم ہے۔ اشارہ انہوں نے کر دیا ہے، بات ختم کر رہے ہیں، اتنے دیر تو ہم غوث پاک
کے تذکرے کو, مقام و مرتبہ کو سنا. لیکن پیارے غوث کی محفل سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نعرہ لگایا سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. مولانا آیا تھا, دیکھنے میں چھوٹا تھا, پتلا تھا, چھوٹا موٹا نہیں کہوں گا, میں موٹا نہیں ہوں, چھوٹا اور پتلا تھا, کیا تقریر کی. نہیں پیارے, یہ نعرہ یہ واہ کی بات نہیں ہے. غوث پاک کو صرف مانو نعرہ میں نہیں, غوث پاک کو مانو صرف پلاؤ اور گوشت میں نہیں, غوث پاک کو مرغا اور پلاؤ میں صرف نہ مانو, بلکہ غوث پاک کو اگر ماننا ہے جیسا ماننا چاہیے ویسا مانو. پیارے حاضرین, ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث پاک ہمیں بخشا کر قیامت میں ضرور جنت دلائیں گے, اور یقین وہ جنت دلائیں گے. دلائیں گے کہ نہیں؟ یقین ہے ہمارا. لیکن کس کو؟ جو غوث پاک کو ماننے والا ہوگا. اور غوث پاک کو ماننے والا کون ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا. ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جو مسلمان ہوگا وہی تو غوث پاک کو مانے گا, اور جو مسلمان ہی نہیں وہ جنت میں کاہے کو جائے؟ اس کے لیے تو ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے. تو پیارے, غوث اعظم ہمیں ضرور جنت دلائیں گے, یقین ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں غوث پاک کی نظر میں مسلمان ہونا ہوگا. اب آپ کہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہر جمعے والی ہے نماز, کوئی بات نہیں ہے, لیکن پڑھتے تو ہیں. 2 رکعت بڑے مشکل سے 2 رکعت ہوتی ہے بھائی. ہم تو مسجد کے امام و خطیب ہے نا, دیکھتے ہیں جیسے ہی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعے کے دن تو آیا بیچارہ ایسے ٹائم میں جب مؤذن صاحب اقامت دیتا ہے, اب آیا دوڑے بھرے, آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, دوڑے دروازے تک. کیوں بھائی؟ امام صاحب کا ڈنٹا لے کے کھڑے ہیں کہ تم جاؤ تو مار لگے گا. آگے دوڑے کیوں؟ صرف 2 ہی رکعت جمعہ میں, سنت موقع نہیں ہے, پہلے میں 4 بعد میں 4 پھر 2, یہ کون پڑھے گا؟ کہے گا مولانا 5 وقت نہیں پڑھتے, 2 رکعت پڑھ لی یہی بات ہے. اگر نام یہ ایسا نہ کر. غوث پاک کی نظر میں مسلمان ہو. اب کیسے ہوگے غوث پاک کی نظر میں مسلمان؟ یہ مولانا صاحب پتہ ہے, ایک حدیث ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. لیکن ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث تو ہے, یہاں کفر سے مراد انکار کرنا انہوں نے مراد لیا ہے. جو انکار کرے وہ کافر, جو نہ پڑھے. پیارے حاضرین, اب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک میں گناہگار تو ہے, لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک میں یہ حدیث وہ مانتے ہیں. ان کے نزدیک جو نماز جان بوجھ کر نہ پڑھے وہ کافر. اور غوث اعظم حنفی نہیں ہے, غوث اعظم حنبلی ہے. کیا ہے؟ حنبلی ہے, حنبلی. اور غوث اعظم کے نزدیک یہ حدیث جائز ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. اب بتاؤ, جو بندہ غوث پاک کی نظر میں کافر ہوگا, غوث پاک اس کی شفاعت کیسے کرائیں گے؟ بلکہ غوث پاک کی نصیحت نکالو. غوث پاک کی نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا اسے ہمارے قبرستان میں دفن نہ کرو. اب غوث پاک کی قبرستان سے مطلب مسلمان ہے. غوث پاک مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو, اس لیے کہ غوث پاک کے نزدیک میں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا. جو نماز نہ پڑھے تو میاں صرف پلیٹ میں دیگ میں غوث پاک کو یاد نہ کرو, فجر کے وقت نماز میں بھی غوث پاک کو یاد کر لیا کرو. صرف یہ یاد نہ رکھو کہ غوث اعظم نے کم بزن اللہ کہہ کے مرغا زندہ کیا تو ہمیں 11ویں میں مرغا ہی, وہ بھی بانگ دینے والا مرغا ہی ذبح کرنا ہے. صرف یہ یاد نہ رکھو بلکہ یہ بھی یاد رکھو کہ 40 سال تک جنگل میں عبادت کرنے والا بھی غوث اعظم ہے. تسبیح تحلیل کرنے والا, جن کا دل ہر لمحہ اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا, وہ بندہ بھی غوث اعظم ہے. تو پیارے حاضرین, اور ایک بات کہے کہ بس بات ختم, تو نماز مست بھی اگر غوث پاک کی شفاعت چاہتے ہو, غوث پاک کے ماننے کے دعویٰ کرتے ہو, تو غوث پاک کی نظر میں مسلمان ہو کر دکھاؤ. ان کی نظر میں مسلمان کب بنو گے؟ جب نمازی بنو گے. تو انشاءاللہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے نا, سب کہیے انشاءاللہ. ایک بات غوث اعظم کی آج اس محفل سے غوث پاک کی دوسری نصیحت یہ ہے, غوث پاک فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پر یہ بول رہے تھے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے مجھے خوف ہے, غوث پاک کی بات ہے,
جو بندہ جھوٹ بولتا ہے غوث پاک فرماتے مجھے خوف ہے کہیں وہ بندہ کام نہ جائے. اللہ اکبر. یہ کوئی اور بات نہیں کہہ رہا. اگر شک کر کے کہتے تو ہم مسجد کے کہیں امام ہیں, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن وہ ولیوں کے امام ہے. وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کافر ہو کر مرے گا. شک ہے تو ان کا شک ہمارے لیے یقین. تو پیارے جھوٹ نہیں بولنا. اگر واقعی ہم غوث پاک کے ماننے والے تو آج کس محفل سے 3 باتیں ہم نے سیکھی ہے. غوث پاک کے مقام و مرتبہ پہ تو ہم جانتے ہی کہ یہ سیکھا نہیں, یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایک بات ہم نے سیکھی, ماں باپ کی تعظیم کرو گے تو اللہ اس کے رسول تحفے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات سیکھی غوث پاک کی نظر میں مسلمان ہونا ہے. وہ کیسے؟ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. تیسری بات غوث اعظم کی زبان سے کہ جھوٹ نہ بولو ورنہ ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غوث اعظم کو زبان سے ماننے والا نہیں دل سے غوث پاک کو ماننے والا بنائے. آمین. ما علینا الا البلاغ. ٹھیک 1:01 ہوا, میں اپنے ٹائم پہ ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے. آمین. ما علینا الا البلاغ. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کرتے ہیں. یا نبی سلام